Ici Radio Clédou. C'est tout au monde entre vos oreilles. Je ne comprends pas très bien les français. À cause que je suis brésilienne. Super, vous êtes footballeur? Vous jouez dans quelle équipe? Ma, pas du tout. Bon, laissez. Vous n'êtes pas footballeur? Vous êtes sûr? Ma, il m'énerve celui-là. Arrête. Bon, Clédou, 101.2. Allez-y, mon ami. Ah, welcome to the world. Lui, il est sympathique. Merci, monsieur. Fabien, t'es agaçant des fois. Peut-être, mais il est pas fair-play, hein, le footballeur. Salut, man. Respect, man. Qu'est-ce que je dois faire? Quand je dis Clédou, toi tu cries Welcome to the world dans le micro. Ça veut dire bienvenue dans le monde, ok? No problem. Clédou. Que Dieu m'inspire. Bon, on va recommencer. C'est Welcome to the world que tu dois dire, d'accord? Ok, man, c'est bon. Clédou. Peace and love, mes frères. Bon, pas mal. Dieu est amour. You know, man. Le gars va me tuer. Laisse Karim, je vais m'en occuper. Hey, le Rasta, tu m'écoutes maintenant. Tout ce que t'as à dire, c'est Welcome to the world. Alors, pour la dernière fois, je dis Clédou. et tu dis Cool. Welcome to the world, man. Il a dit, on l'a, alléluia. ouais, peace and love sur la terre, mes frères. Oh, danger les mers. Pas cool, moi je me casse. Tuma dɔ a tɔ ye maaw ta ye jufasani darɔngɛlɛn y'o de faamu ka tilen ka taama fara a bolo la ka ni fila si ma muso surunin ka keleya kɔrɔ dɔn n'o tɛ u t'o k'u sere ye kamalen i ɲɛnakala halisa ni saba si kunkontan tɛ maa bɛ n tolen a ka panni na k'i ka fɛn sigi o kun ja musoya tɛ yɛrɛ yira ye cɛɲa tɛ yɛrɛ bunanji tɛ yɛrɛmabila tɛ n'o tɛ sa kɛnɛ cɛ ka ɲi a bɛ yelen ku a taamasen ka ɲi a b'a yɛrɛ ye nka ntegijigikɔrɔ bɛ tɛmɛ o la n teri k'a senfa basamuso nɔfɛ ko bɛɛ tɔgɔ b'i kɔ ko yɛrɛ dɔn ka bon ko danbe de ka jan wa an ka sojuw siga kɛnbaw la cɛgana bɛ muso ɲuman filɛ k'a filɛ fo k'a ɲɛji bɔ ka tila k'i kanto a bɛntɛrɛ ma cɛjugu tɛ n ko so musoya dakabananko ka bɔ cɛbakɔrɔ la ka tila k'o bange musoya kɔnɔnafiliko k'i ɲu finna k'i taama finna ka t'i jigi finna ko muso tɛ fɛn ye wa muso tɛ cɛ min fɛ o fɛnɛ tɛ fɛn ye cɛbakɔrɔ masiri jamana fitinɛ yelen fanga kunnabiri o bɛɛ n'a ta n teri i kɔlɔsi banfula la i ka siran pɛndɛliw ɲɛ tuma dɔ banfula mana i bin i bɛ wuli nka pɛndɛliw mana i piripabɔ don o don i bɛ kɛ namara ye Papa, Mama, Papa, Mama, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana.
nin bɛ tonton Lamini n'a ka jama wele yo. Voix de cœur. A bɛ kaba wele, a bɛ Sisi musoman wele, a bɛ Sisi cɛman fana wele. Papa, maman, tonton, tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Karinana, yeah. Abella Melingala Fanawole. Kamilia Kekele, Kanyon Akilila, Kadugola Kibaria Ninabo, Akiligila. An balimaw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin ye voix du cœur ta ko fɔlɔ ye docteur Kulibali Mahamudu ale b'an bolo yan ka ɲɛfɔli kɛ an tɛ minnu kalama dɔgɔtɔrɔya sira fɛ bana ninnu kan a bɛ ɲɛfɔli kun fɔlɔ kɛ a b'a to janton yɛrɛ la bɛ caya kosɛbɛ adamadenw yɔrɔ o tɛ misilen ko an ye Muchacha ka dɔnkiliw dilanmɛ sisan a ye hakiliw lata kosɛbɛ ala ka hinɛ la a fa kɛ Muchacha ma Fernando Muchacha ala ka dayɔrɔ suma yɔrɔ jalo juma mina ɲini ka san 30 bɔ ayi a to bɔ 92 Alpha ka campagne kelen ko a bɛna ɲini a y'a bɔ ala ka hinɛ la 92 taw filila 2002 awɔ a kɛra 2002 hakili b'a la n'Ala sɔnna Alpha ka manda filanan ayi o bana manda bana 2002 a ka manda bannen de ale tun bɛ sanga la an ka foli kɛ awɔ k'Ala ka hinɛ Muchacha la awɔ an y'a ka dɔnkili dama hakiliw carina hakiliw tɛ ɲɔgɔn ye nka an b'a dɔn auditeurs bɛna u bilasira o mana bɔ yen sa an ye fana Sibalami numéro 2 awɔ kɛ Sissogo Ala y'o fana ka kalifa minɛ a la janaja bɛ kɛ sini n'Ala sɔnna ma a tun bɛ Récotrade la ale ni Ba Mokhtar n'olu de tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Ba Mokhtar ani Golle Tunkara ninnu ka fara u ka bureau mɔgɔ caman kan Sibalami numéro 2 radio Clédou teriba de tun don tun bɛ depuis dugu jɛra a bɛ a ka lamɛnli bɛɛ tun ye radio Clédou de ye k'an bɛ a teriw fo a baarakɛ ɲɔgɔn an b'olu bɛɛ lajɛlen fo a ka denbaya an b'olu bɛɛ lajɛlen fo k'Ala ka hinɛ la Ala ka yafa kɛ Ala ka dayɔrɔ suma Ala ka hinɛ ni forow bɛɛ lajɛlen na an bɛ mun dɔn an tɛ mun dɔn walitaw an ta Ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na Michel ko kuma b'i bolo foli b'i fɛ an bɛ tɛmɛ foli bɛ n fɛ n ka foli bɛ lamɔn ye su in na ani tɔgɔma ni garantibukaw bɛɛ lajɛlen ko Van ma ye ni saga ye fɔlɔ dɛ seli dun sara la bin tan ni ko ten dɛ a bɛna le kana dan Michel ko mɔgɔ caman ta ma san fɔlɔ dɛ a dun sera dɛ tɛgɛ yɛrɛ tɛ se ka maga saga la mɔgɔ caman ta ma san fɔlɔ dɛ ko Van ka teliya dɛ a bɛna teliya ayiwa n y'a mɛn cɛ jɔlen don dɛ cɛ e ko ten dɛ n tɛ caman danna sira la dɛ ayi Zena ta bɛ da tɛnɛmuso yɛrɛ de ma baasi tɛ bana ne ka foli bɛ Basilew bɛɛ su in na y'u ka baki daminɛ k'Ala ka t'u ka baki sɔrɔ n'tɛ sisan a ka gɛlɛn dɛ foli tun bɛ fɛ k'a lase bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ni jɔ ni waati in na basi tɛ ko jɔ bɛ bɛɛ lajɛlen ma ka Ruki ka Bamba k'a to a ma Kadaw kana bɔ yen dɛ tɛnɛ yɛrɛ tilenna oui basi tɛ foli b'i bolo u bɛɛ ka kɛnɛ an b'a lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ne balimakɛ Mohamed Tangara ni
docteur nana n'a ye ko k'a ka foli fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye n'o bɔra sisan n bɛ Alassane Tangara fo ale de ma bɔ yan dɔgɔkun tɛmɛnen ale de bɔra yan dɔgɔkun tɛmɛnen k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo ani lamɛnjɛkulu jumɛn Mohamed Tangara ne balimakɛ Lamine an ye a ko fisayara yɛrɛ de ni balimakɛ ye ɲɔgɔn retrouvé Lamine u ka siya bɛ ka tunu ne kɛra sababu ye sera ka ɲɔgɔn ye n'ala u na association dɔ forme o sen fɛ walasa ka Tangaralakaw lakura yan association de Tangara o bɛ yen Lamine ne bɛ n balimakɛw fo n balimakɛ Alassane Tangara ni pharmacien dɔ a bɛ Sevare n ka foli ba ye n ka foli bɛ Mohamed Tangara fɛnɛ n ka foli bɛ Thiès Tangara ani madame Tangara Penda Kamia n bɛ Mani Jalo fo a bɛ Banagabugu la n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ lajɛlen ni su ne n tɛ ɲinɛ Mari kɔ a ba Mari ayi tanti Mari Touré n bɛ tanti Mari Touré fo ba Mari a tɛ se ka fɔ ni monsieur Ngo Mankuruze o de la ko ba Mari tanti Mari k'a faamuya dɛ e b'a ko tanti Mari Touré n'o b'a wele ba Mari ko n b'a fɔ k'a bɛ Badalabugu k'a ni su ni wagati in na docteur yɛrɛ tilenna aw n'a denw bɛ yen kuma b'i bolo an b'an lamɛnjɛkulu bɛɛ fo Lamine an bɛ yɛrɛ fo fɔlɔ k'i muso Sali fo ka Fatim fo o fana ye muso filanan ye an bɛ Van n'a kɔrɔ n'a dɔgɔw fo bɛɛ lajɛlen fo Lamine monsieur Ngo b'i n'a fɔ photo ta la i b'a dɔn ni mɔgɔ min bɛ ka photo ta tɔw jaabi bɔ mais e ja ti bɔ su in na wa ayi le mandalaman de bɛ ne ɲɛkɔrɔ su dɔn d'accord baasi tɛ an bɛ tila ka tɔ ɲɛfɔ n'an bɔra studio la i ye le mandat lajɛ le mandat awɔ wolofaw ka le mandat n y'a lajɛ a bɛ farafinya nɛgɛ don mɔgɔ la a b'a dun cɛkɔrɔba ni monsieur Ngo a gɛlɛbaw k'i i b'a fɔ ko a ye photocopie conforme banfula bi kɔni min bɛ a dénoter dɔɔni o ye verre in de ye n'o tɛ a bɛɛ ye kelen u ɲɛdaw ye kelen ye u fariw ye kelen ye a bɛ costume de la tan Lamine a bɛ fɔ nin de ma costume o kɔrɔ ye ko parlefɛn ninnu bɛɛ bɔlen don k'a ta sabara banfilan duloki a bɛɛ mariyelen don non film nin bɛ a bɛ farafinya nɛgɛ don mɔgɔ n'a ka muke singile wallahi manda a diyara koyi manda dunna ka sɔrɔ manda yɛrɛ ma sɔrɔ tigɛ dɔgɔtɔrɔ foli kɛ d'accord baasi tɛ n bɛ Sulemani Sangare fo ale ye prospecteur ADSL ye Malitel la n bɛ Taras ka groupe mɔgɔw fo awɔ Taras Togo ale ye salsa Taras et Tarasenko donc ale ye salsa dɔnkilidala ye orchestre ba don Mali la a taara retraite la nka hali bi a lakodɔnnen don kosɛbɛ diɲɛ fɛ Taras Togo ani a ka groupe mɔgɔw Pacheko Danger Moïse ani Lamine Tera Vie donc n ka foli b'u bɛɛ n bɛ Sadio Cissé fo a n'a muso Umu Sangare ale ye verre-dilanla ye Mali optique la Mohamed Kulibali a n'a muso Umu Keita fana bɛ expérience optique la verre-dilanla don Yota kɛrɛfɛ m'olu bɛɛ lajɛlen fo danger bɛ Kati de quant au répétition na Siraba ka kasara tun y'a sɔrɔ bolo in de karila sa wa hakili la nka bi nɔgɔyaba kɛra ye an hakili sen de don sa kɛ k'an bɛ danger na ka denbaya bɛɛ lajɛlen fɔ Kati nɛgɛjuru ye 20 ni kelen funifu 11 Bataki o ye 76 43 70 45 an bɛ segin ka na kumakɛso kɔnɔ nɛgɛjuru ye 20 ni kelen funifu 11 Bataki o ye 76 43 70 45 k'an bɛ Abdoulaye Traoré fo protocole ale bɛ Lafiyabugu a k'a b'aw bɛɛ lajɛlen fo an ka foli b'a ye ale ye ne sigiɲɔgɔn ye protocole ayiwa ko a tɛ Lafiyabugu de a bɛ Lafiyabugu Lafiyabugu aw lafiyalen don wa an lafiyalen don zone tɛ yen nɔ foyi tɛ yen d'accord i bɛ kojugu mɛn i b'a mɛn Lafiyabugu la Lafiyabugu tɛ kojugukɛla tɛ yen
a bɛɛ ye ɲuman kɛ la bɛɛ ka publicité ala ka lafiya benga janda ko qui se néglige personne sabali bugu ka olu sabalilen tɛ olu sabalilen don parce que da tiɲɛ yɛrɛ la ni dɛmɛ kan ka kɛ quartier ye a ka kan ka kɛ sabali bugu kan ka dɛmɛ jiko la foseko fosse tɛ jite dɔgɔtɔrɔ foseko tɛ fɔlɔ sa an ka jiko in ji ye adamadenya de min bɛ min a musow tɔɔrɔlen don sabalibugu musow tɔɔrɔlen don docteur sabalibugu musow tɔɔrɔlen dutigiw tɔɔrɔlen denw tɔɔrɔlen ji min ta de ka dɔgɔ sabalibugu kɔnɔ n'u bɛ ji ɲini ji bɛ ɲini depuis yɔrɔ jan ni robinet yɛrɛ sumayara bidon bɛ sigi u bɛ se ka heure 3 heure 4 kɛ Bamako kɔnɔ yan Bamako kɔnɔ yan u bɛ se ka heure 3 heure 4 kɛ bidon sigilen don u bɛ ji ɲini na walasa tobilikɛ ji min bɛ kɛ fiɲɛ na u ka se k'o sɔrɔ cogo min na k'a min sabalibugukaw sɛgɛnnen don dɛ a ye hakili jigin Lamine Madu la Madu kɔni ale ye n ka mécanicien a bɛ sabalibugu sabalibugukaw tɔɔrɔlen don u sɛgɛnnen don jiko la yɛrɛ ji min ta a tɛ wa ne yɛrɛ hakili la foseko dɔrɔn de don ayi foseko tɛ o la parce que samiya fɛ ayi o to yen n'i ko i bɛ tɛmɛ a yɔrɔ fɛ a gɛlɛya b'a la kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔ adamadenw ka balo fɔlɔ kɛ yanni ka fosse ni kɔnɔ fara ni jɔrɔnanti la i balo ka ko kan fosse ko n'u bɛɛ esthétique de ye o an k'an panji nɔgɔ kunna an kana n'o tɛ dugukolo b'a mɛ a bɛ boli alors que ni campagne sera u bɛ ɲɛsin mɔgɔ fɔlɔ ma o ye sabalibugu sugu yɔrɔ in olu jama ka ca olu jama de ka ca ani Ɲamakɔrɔ sabalibugu sugu problème bɛ yen kojugu sugu yɔrɔ nin k'a daminɛ sugu daminɛ la i y'a faamu ka taa sugu ban tuma min na problème de bɛ yen o tun ye goudron da nka goudron in tiɲɛna tun a bɛɛ tiɲɛna ji b'a tiɲɛ wagati dɔ la gendarme couché de tun bɛ sugu ni yɔrɔ nin na yen awɔ nka an bɛ yɔrɔ min na bi sugu yɔrɔ nin tɛ se ka filɛ mɛ n t'a dɔn maire tɛ tɛmɛ a ye maire la ni sabalibugu maire bɛ tɛmɛ sira fɛ a tɛ tɛmɛ a yen commune maire tɛ tɛmɛ yen fɛ a maire tɛ tɛmɛ a adjoint tɛ tɛmɛ a mairie mɔgɔw yɛrɛ tɛ tɛmɛ o sira fɛ n'o tɛ n'u y'a ye saba sɔrɔ u wulila ka ko dɔ kɛ an b'a fɔ ten feerelikɛlaw b'u teru ka na fana fo goudron fana sanfɛ sotaramatigiw fana ɲɛfɛ u jɔ ayi olu b'u jɔ u bɛ alignement min kan sotaramatigiw b'u jɔ yen de n'a y'i diya file fiyɛ ka trompette ta i ka marifatigi ta u nɔfɛ o tɛ bɔ yen o ye sabalibugu sugu in fana niveau ye mɔgɔw sɛgɛnnen don a yɔrɔ la dugumala in fana tɛ sɔn dugumala in bɛ ka dilan Michel ko a bɛ ka dilan awɔ ka taa ka sugu cɛci ka taa u bɛ ka a yɔrɔ dilan a ka d'an ye sa n'u tilar'o la sa u ka yɛlɛ goudron nin sanfɛ k'o yɔrɔ fana dilan kosɛbɛ ala k'a ɲɛ k'a d'an ma dɔgɔtɔrɔ ka don don ko nin tun ye sabalibugukaw ka foli ye o y'o nin yɔrɔ ye ala ka sabali d'u ma hali bi n'ala sɔn sabali b'u bolo koyi u sabalilen don dɛ bi ko de y'a to k'u sabalilen tɛ o de y'a to Lamine ni banabaatɔ mun ne y'a sɔrɔ ne kama i bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn n'a ko sabalibugu i y'a dɔn an b'o sɛbɛn an ka gafew la ne ko n k'aw sabalilen don a ko kosɛbɛ sabalibugukaw dun sabalilen don dɛ u bɛ nin tɔɔrɔya in bɛɛ la i y'u mankan mɛn baasi tɛ i t'u mankan mɛn la o u bɛ k'u yɛrɛ ɲini o ni forage ka kan ka di mɔgɔ ma ka kan ka di sabalibugu ni mɔgɔ kan ka forage sen k'i bɛ baraji ɲini na ni mɔgɔ kan ka forage sen k'i bɛ ka mɔgɔw dɛmɛ ni mɔgɔ kan ka forage sen k'i b'i balimaw dɛmɛ k'i bɛ maliyɛnw dɛmɛ sabalibugu b'a la forage bɛ sen yɔrɔ bɛɛ dɛ mɛ sabalibugu kɔni a ka kan ka sen yɛrɛ ale dun mɛnna yen Lamine quartier kɔrɔ don fɛn kɔrɔ don kɛ u tɔɔrɔlen don dɛ jiko la dɛ b'a wele ko Mɔsidugu kɔni ko de nana n'o ye Michel ko histoire ka jan an bɛ tɛmɛ nɛgɛjuru ye 21 funu futani kelen bataki ye 76 43 70 45 an b'an balimaw tali daminɛ dɔgɔtɔrɔ ka don hɛrɛ tilenna allo an tulo b'i la nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 an tulo b'i la hɛrɛ tilenna allo Mansour oui an tulo b'i la radio min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga radio tɛ n kɛrɛfɛ ko n bɛ dɔgɔtɔrɔ fo m'aw bɛɛ fo tonton Lamine ne tun b'a fɛ ka dɔgɔtɔrɔ ɲininka de min ka règle bɛ na normalement nka n ma se ka kɔnɔ de sɔrɔ e furulen don y'a san joli san 14 denw bɛ n bolo
sari a diyara n ye n ka kɔnɔ wɛrɛ sɔrɔ n tɛ ka se ka fɛn sɔrɔ. Den joli b'i bolo? Den 4. Musoman joli ni cɛman joli? Musoman 2 ni cɛman 2. I y'olu sɔrɔ furu in na wa? Awɔ. A yɛrɛ bɛ san joli la sa? San 34. Den laban bɛ san joli la? San 4. E kun bɛ ka bange kɔlɔsi kɛ san 4 in kɔnɔna la wa? Awɔ, nka ne y'a bɔ a mɛnna dɔɔnin ka ca san 1 sisan. Cɛ bɛ san joli la? San 34. Sinamuso b'i la sisan wa? Den kuranin min mun bolo wa? Ayi. Ayiwa, ni i mana san kɔni kɛ i ma den sɔrɔ ma dara n'o ye bange kɔlɔsi nɔ ye bilen i kan ka t'i yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ nka sɛgɛsɛgɛli ti dan i kelen ma cɛ fana kan ka lajɛ i y'a faamuya wagati bɛɛ den ko bɛ se ka gɛlɛya ka sababu kɛ fɛn caman ye n'o tɛ infection de tun bɛ min na o furakɛra k'o ban a banna yɛrɛ pewu. Ay hali ni infection banna a bɛ se ka kɛ a ye tiɲɛni dɔw kɛ yen nɔ a tiɲɛni danw ma ban i y'a faamuya ni sɛgɛsɛgɛli tɛ o tɛna se ka dɔn a bɛ tiɲɛni kɛ cɛ la cogoya min na a b'a kɛ muso la ten o de y'a to ni sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔw kɛra muso la ni fɛn ma ye sɛgɛsɛgɛli bɛ ɲɛsin cɛ fana ma awɔ ala k'a nɔgɔya. Foli diyara n ye. Ala ka nɔgɔya kɛ ka den barikamaw sɔrɔ. Dɔgɔtɔrɔ a ma nɔgɔn ani dalen bɛ den ka fɔ a ka den de sɔrɔ. Lamini tubaarikala ale kɔni ta a ka nɔgɔn den 4 bɛ mɔgɔ min bolo i ka furu kɔnɔ i y'a dɔn o ye alhamdulilayi nka a n'i b'a kan dɛ. Nka muso ni tɛ k'a ka cɛ kɔ cɛ de kelen don k'a tɔɔrɔ f'a ka den bolo. Baasi tɛ. Musow tɛ cɛw de don cɛw de b'u ni da i kan den wolo den de ka d'u ye n'o tɛ den 4 alhamdulilayi cɛmani 2 musomani 2 ala ka barika don. Diɲɛ ti faamu n'o tɛ Lamini dɔw bɛ ka kɛlɛ kɛ ko mun na i ye den sɔrɔ mun na a cayara o wagati kelen na dɔw bɛ ka kɛlɛ kɛ mun na a bɛ ka sɔrɔ dɔw fana bɛ ka kɛlɛ kɛ ko mun na a tɛ ka caya den ko gɛrɛsɛgɛ ko don Lamini o de y'a to den caman sɔrɔ o t'a ɲɛ ye o i bɛ mun sɔrɔ ala ka barika don o la donc an b'a fɔ ten an ka kuma la n'o tɛ hali ni ye den 20 sɔrɔ i ye den 30 sɔrɔ ni barika t'a la fu de don voilà ala ka barika don a denw na amina yarabi k'an bɛ Sanfil Solo fo kosɛbɛ Sanfil Solo an teri dumanba don ani Mambe Konate k'an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Sanfil Solo n'a muso 2 k'an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 Suleiman Kulibali de don nka an b'a wele Sanfil Solo alimami den yɛrɛ tilenna kuma b'i bolo ale ta ye foli foli diyara n ye baw bɛɛ fo aw yɛrɛ ka ko ka di ne ye walayi o diyara n ye kosɛbɛ ala ka kanto i ce weleli la nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna oui ça va bien merci baasi tɛ an na la première fois ne ka sɔrɔ nin diyara n ye sa baasi tɔgɔlaw kan ayi baasi t'an na aw ka émission kɔni ne yɛrɛ bɛ da k'a lamɛn de koyi hali sisan filɛ k'a da k'a lamɛn tellement que a ka di n ye kojugu docteur bɛ yen a tulo b'i la docteur Pasema a tulo b'i la o docteur problème dɔ de bɛ ne la quoi souvent kinifɛ kɛrɛn a bɛ chauffer kosɛbɛ souvent n'i ye foronto yɛrɛ dun non o ni hɛrɛ faralen voilà ma se k'a dɔn fɛn min de don o ka teli ka kɛ furudimi de ye furudimi mais est ce que ɲininkali la furudimi yɛrɛ est ce que a bɛ ban yɛrɛ a bɛ ban a bɛ dépend furudimi fasugu min bɛ maa la i y'a faamuya et puis furu fana tanaw de b'a la furudimi tanaw de b'a la mɔgɔw de t'a tanaw to yen nɔ i b'a fɔ jumɛn e yɛrɛ b'a dɔn mun b'a lawuli o i mana mun de dun n'o b'a lawuli exactement ni ye tulumafɛn don ani foronto n'e m'o dun a bɛ wuli wa
non a tɛ wuli. Donc ça veut dire qu'il yɛrɛ b'i ka bana dɔn. Donc hali ni docteur mana fura d'i ma n'o y'a sɔrɔ joli bi furu la. Awɔ. Ni fura mana a yɔrɔ nɔgɔya. Sababu mun kɛra ka joli wuli a tigi la. N'o sababu kelen segira kana n'o ye banakisɛ ani dumuni minnu ni mɔgɔw b'a kɛ. Donc toujours furudimi bi segin kana. A bɛ n'a fɔ n'i kɔnɔma yala sumaya bi ban. Sumaya bi ban kɛ. Soso ma nin ye kin. A ye sumaya bila i la bi. Docteur ye fura d'i ma a y'a dɔn k'a fɔ sumaya don. O sumaya bi ban. Sini ŋɛnɛ ni soso tilala k'i kin tuguni. Sumaya kelen bi tila ka i sɔrɔ o. N'i ye fura ta o kama o fana bi ban donc i b'i ka diɲɛlatigɛ kɛ ten. Y'a faamu. Awɔ. O diyara n ye foli don. Foli diyara n ye. An b'i fo. Ka bolo ma ka baara la. Amina i ce. Bamanan fo ani Michel Lengo. N'Ala sɔnna ma. N'Ala sɔnna. A ko dɔgɔtɔrɔ ko ale bɛ maloya kojugu. Ale bɛ maloya ale bɛ sigi de. Ale dusu ka bon k'ale kan ka mun de kɛ sisan. A bɛ maloya a bɛ sigi a dusu ka bon. Ale ye défaut dɔ fɔ n'o bɛ mɔgɔ la a fila bɛɛ bɛ a to mɔgɔ bɛ sigi. Maloya ale ni dusu baya. Lamine e tɛ sigi o. Nka n'i ko k'i b'i da teliya parce que dimina denmisɛnnin dɔ kɔrɔ k'a fɔ karisa nin k'i b'a ye girin ka sigi. Non parce que le fait que i dusu bɔra i ko k'i b'a fɔ teliya la bon mɔgɔ min bɛ maloya i bɛ taa sɔrɔ a bɛ fɛ k'a fɔ cogo la mun b'a to mɔgɔw kana bɔ a kalama k'a fɔ nin fiɲɛ in b'ale la. O de b'a to kuma yɛrɛ bɛ tigɛ a tigi la a tɛ kɛ ka ɲɛ. Bon sigi filɛ nin ye ne k'i ma ko fɔlɔ fɛ a bɛ maa caman ɲɛna ko sigi ko mɔgɔ n'a bɛ wolo fura t'a la ayi sigi bɛ ban pewu mais f'i ka taa dege kuma de la walasa a ka f'i ye i ka défaut ye mun ye kun jumɛn de la i bɛ sigi parce que sigilen caman bɛ yen nɔ kɔrɔtɔli de bɛ na n'a ye mɔgɔ tɛ sigi kuma bɛɛ la o i bɛ taa sɔrɔ i bɛ kuma mun fɔ san lettre dɔw de bɛ yen nɔ olu na kumakanw na olu de n'i ser'u ma i bɛ sigi bon e bɛ fɛ ka pan olu kunna k'a fɔ teliya la walasa mɔgɔw kana bɔ i ka ko kalama o b'a to a bɛ na ni sigi ye sinon hali kanw bɛ yen nɔ mun lamini o mɔgɔw ni k'u ma k'u ka fɛn dɔw fɔ tubabukan na wala kan dɔ la mun t'u ka kan ye o fɛn tɛ se ka fɔ ka tilen voilà donc pour dire que en réalité sigi mun b'a la a ka ca Ala fɛ n'a taara o ɲɛɲini k'o furakɛ donc problème mun b'a la n'o ye dusubaya ye ani maloya ye olu bɛ se ka ban o senfɛ n'o tɛ ninnu bɛɛ tɛ kobaw ye o voilà. A b'i faamu nɛgɛjuru ye 21 fo ni 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna Manso nɛgɛjuru y'a sɔsɔ dɔgɔtɔrɔ an bɛ taa fɛ halisa bataki bɛ ka caya u b'a fɛ ka ko k'i ɲininka kalo 6 furu sirilen kɔfɛ ale nana kɔlɔsi k'a fɔ binni bana bɛ a muso la n'o ye a bɛ crise épileptique kɛ ko yala o bɛ yɛlɛma wa ayi ale bɛ san 30 la ayi a tɛ yɛlɛma cɛ ni muso cɛ a tɛ yɛlɛma ayiwa baasi tɛ ko varicocèle embolisation o bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso jumɛn na Bamakɔ yan a ka taa hôpital la a mana taa hôpital ba fɛn fɛn na donc n t'a dɔn a bɛ fɛ ka ale bɛ yɔrɔ min na n'o tɛ a mana taa hôpital ba fɛn fɛn na a bɛ ɲɛ sɔrɔ yen a mana kɛ hali région na awɔ bon n tɛ région ko kalama ten kosɛbɛ awɔ nka kunnafoni kɔni bɛ d'a ma n'a taara région fɛn fɛn na n'o y'a sɔrɔ o kan ka mun kɛ o b'a ɲɛfɔ a ye a ko ale bɛ san 29 na dimi min b'ale kan o ye déformation de l'os fémoral o bɛ kɔdimi de di ale ma kɔdimi min tɛ ban yɛrɛ a ko ayiwa moyen sugu bɛɛ b'ale bolo walasa ka opération nin kɛ a ko mais a sirannen de don ayiwa a sirannen yɛrɛ de don ko yala o opération façon nin n'a bɛ kɛ k'i bɛ se ka combien de pourcent d'a ma opération ka ɲɛli sira fɛ intervention mun n'a kan ka k'a la o jaabi tɛ ne bolo a ko a bɛ se ka furakɛ yɔrɔ jumɛn i ka yɔrɔ f'a ye a bɛ se ka taa yɔrɔ min na a dusukun
a dusukun na minɛ ka da ko la ka taa o dɔgɔtɔrɔso la k'i bɛ se ka yɔrɔ jumɛn de fɔ ye. Ne hakili a taara dɔgɔtɔrɔ mun fɛ yen n'o ye a ka diagnostic fɔ k'a fɔ karisa nin bana in de b'i la a fura ye nin ye a kan ka o de ɲininka o ka ɲɛfɔli k'a ye téléphone kuma tɛ dɛ ani dɔgɔtɔrɔ k'a sigi k'a ɲɛfɔ k'a fɔ nin opération in opération fasugu joli de bɛ yen nɔ fasugu jumɛn de bɛ kɛ yan fasugu jumɛn de bɛ kɛ yan parce que i bɛ taa sɔrɔ hali bana kelen kun kɔrɔ opération modèle bɛ se ka caya o kɛcogo tɛ kelen ye u risques tɛ kelen ye u musakaw tɛ kelen ye donc o la dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka faamuyali d'a ma hali opération minnu bɛ kɛ Mali la ni minnu bɛ kɛ kɔ kan k'a f'i ye nin risque don nin risque don nin bɛ kɛ yan nin bɛ kɛ nin yɔrɔ in na et puis mɔgɔw k'a bila u kun na k'a fɔ n'i taara dɔgɔtɔrɔ fɛ yen nɔ hali n'a y'a sɔrɔ a kan ka opération k'i la daniya dɔ de bɛ yen nɔ o de kan ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ni banabaatɔ ni ɲɔgɔn cɛ lamini hali dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'i ci maa wɛrɛ ma n'o y'a sɔrɔ i dan t'ale yɛrɛ la o tɛ fɛn ye dɔgɔtɔrɔw ma o tɛ kojugu ye dɔgɔtɔrɔ o tɛ kojugu yɛrɛ o de y'a to hali mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ lamini n y'a tigi lajɛ i bɛ taa sɔrɔ n kɛn bɛ ka a programmer opération yɛrɛ la misali la a bɛ se ka kɛ i b'a fɔ a ma bɔ karisa e kan ka opérer de a ye sɛgɛsɛgɛli ni fɛnw bɛɛ kɛ maintenant i bɛ t'i hakili jagabɔ n'i tilala hakili jagabɔ la tuma min na i bɛ na an bɛ sɔrɔ ka mesure ta walasa opération ka kɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ dɔgɔtɔrɔ n ka papiyew garder parce que a bɛ k'olu yɛrɛ ɲɛna ko dɔgɔtɔrɔ mun ye e lajɛ k'i ka diagnostic kɔ ni e n'o bɛnna opération kɛ wajibi de don o k'a kɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ dɔgɔtɔrɔ n ka papiye ninnu to yan dɔw yɛrɛ b'a fɔ dɔgɔtɔrɔ ne bɛna opération wari yɛrɛ d'i ma donc ni ala sɔnna n'a wagati sera an b'a kɛ ne b'a fɔ i yɛrɛ taa n'i ka wari taa n'i ka papiye i k'i hakili jagabɔ parce que a bɛ se ka kɛ hali e bɛ se ka avis changer i bɛ se ka dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ mun tɛ ne ye i dan b'o la ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan i n'i ka papiyew bɛ taa yen i n'i ka wari bɛ taa yen nɔ i bɛ t'i ka furakɛli kɛ opération ko filɛ nin ye ani opération ko dama tɛ dɛ furakɛli fan bɛɛ ye lamini daniya ko de don maaw ni ɲɔgɔn cɛ e bɛna taa dɔgɔtɔrɔ mun fɛ yen nɔ États-Unis i bɛna taa mun fɛ yen Faransi o i bɛ taa sɔrɔ o ni i banna dɔgɔtɔrɔ mun na Mali la yan nɔ i bɛ taa sɔrɔ u ka kalan yɛrɛ bɛɛ ye kelen ou bien e yɛrɛ banna Mali la mun na dɛ i bɛ taa sɔrɔ u ka baara o kolo ka girin ka tɛmɛ o tigi kan maa dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ne yɛrɛ ka kalanden dɔ ne b'i e furakɛ furakɛli in ti ɲɛ mais ne ka kalanden b'e furakɛ furakɛli in bɛ ɲɛ gɛrɛsɛgɛ ko don an dalen bɛ tubabu la ka tɛmɛ farafin kan a bɛɛ tɛ dɔnni ko ye oui n b'o ɲɛf'u ye Lamine an b'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ voilà Lamine i b'a dɔn dɛ an hakili b'a la ka ne to e yɛrɛ ye mɔgɔ jɛman ye dɔnna danbe la ka tɛmɛ farafin n bɛna o misaliya dɔ d'i ma Lamine o y'a sɔrɔ ne ma kɛ dɔgɔtɔrɔ ye ne ye stagiaire de o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ awɔ a b'an kunkolo kɔnɔ de mɔgɔ jɛman b'a dɔn ka tɛmɛ mɔgɔ finman ka tɛmɛ fin parce que ale fɛ dɔnni in bɔra mɔgɔ mun fɛ yen donc o de b'a dɔn ka tɛmɛ dɔ in kan e ma e jɛlen don fɛn e ka mɔgɔw bɛ boli Lamine n ko Gabriel Touré la o tun bɛna a fɔ ne ma ko kibɛn donc hali ne mana fɔ mun ye ko n ye Kulibali wa non ko kibɛn Kulibali kibɛn o y'a sɔrɔ ne tun bɛ écoledenya yɛrɛ la k'an to stage la n tun ma kɛ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ye fɔlɔ donc pédiatrie la boxu de bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ o y'a sɔrɔ boxu 6 walama 4 ɲɔgɔnna de tun bɛ yen mɔgɔw bɛ consultation kɛ yɔrɔ min na an yɛrɛ ka patron n'o ye médecin spécialiste ye n'o ye pédiatre ye n'o bɛ boxu mun na donc o y'a sɔrɔ ne ni tubabu dɔw tun bɛ yen nɔ stage la o fana ye infirmière o tɛ docteur médecin yɛrɛ tɛ ale ye infirmière de ye muso awɔ ani cɛ dɔ fana bɛ yen nɔ o bɛ médecine 2e année de la tubabu awɔ dɔ in ye infirmière ye dɔ in bɛ médecine 2e année la ne yɛrɛ tun bɛ médecine 5e année la o y'a sɔrɔ n passera n taara 6e na mais mɔgɔw tun bɛ ban pédiatre la n'u nana sisan komi ni tikɛw b'i bolo e yɛrɛ de bɛ taa don yɔrɔ dɔ la ten ni turu bɔra yɔrɔ dɔ la donc hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ pédiatre mun bɛ yen n'ale ye spécialiste n'ale ye farafin ye mɔgɔ t'a fɛ yen dɛ mɔgɔw bɛɛ b'i kɔnɔni kɛ sisan komi ne ni tubabuw bɛ yɔrɔ mun na dɛ bɛɛ b'i kɔnɔni kɛ ka taa yen de i bɛ taa sɔrɔ an bɛ consultation daminɛ sɔgɔmada fɛ
8h wagati 16h bi tɛmɛ k'a sɔrɔ an ma tila dɔw bi tila 11h yɛrɛ minnu yɛrɛ spécialiste yɛrɛ parce que jama bɛrɛ tɛ t'olu fɛ mun na parce que a bi ninnu ɲɛna le fait que anw tubabu ale ni le fait que ne yɛrɛ jɛlen don dɔnni bi ninnu na ka tɛmɛ karamɔgɔ ninnu kan alors que olu banna maa minnu na olu y'an ka karamɔgɔw ye olu ɲinana ciseaux kɔ mɔgɔw kɔnɔ donc alors bon ani complexe compréhension donc la min o ye mun ye dɔrɔn complexe d'infériorité de ayi an jo don an tɛ taa yen dɔgɔtɔrɔ i b'a ye ala ka hakili ɲuman d'an ma mɔgɔw bɛ ka taa munumunu ka taa fɛn fɛn ɲini a bɛɛ jolen belebeleba b'an fɛ yan mais a faamulen k'a fɔ fo ka an bɛ fɔ ko kelen fɔ ɲɔgɔn ye sérieux ba de t'an ka mɔgɔw la kosɛbɛ ani fana u bɛ duloki dɔ bila u kana ni mɔgɔw girinna u kan u bɛ duloki dɔ bila u kana u man kan min bila i kana jamalamɔgɔ man kan ka kɛ mɔgɔ sugu dɔ ye i man k'i yɛrɛ comporter k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ sugu dɔ ye mɔgɔw ɲɛna n'i kɛra ala y'i kɛ jamalamɔgɔ ye ka ban e nɔ tɛ o ye dɛ o ye ala ka sɔn dɔ de ye fo minnu bɛ jama baara kɛ f'u k'a dɔn k'a fɔ u tɛ ye u yɛrɛ ka garisigɛ ma dɛ ala de y'u désigné k'u bila yen n'i kɛra jama ka ɲɛmɔgɔ n'i kɛra jamalamɔgɔ ye i fɛn bɛ fɛn na i man kan k'a kɛ mɔgɔw la mɔgɔw bɛ k'i la kɔlɔsi ko ye mɔgɔw bɛ k'i filɛ e yɛrɛ t'a dɔn e hakili t'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ k'i filɛ donc mɔgɔw de ye dɔgɔtɔrɔw filɛ mɔgɔw ye dɔgɔtɔrɔw la kɔlɔsi de ye surtout a mɔgɔ jolenba ninnu u tɛla sɔrɔ ala hɛrɛ la mɔgɔw y'u filɛ mɔgɔw y'u dɔn ka ban u la donc mɔgɔw dun bi kuma tɛnɛn b'a fɔ ne ye ne b'a fɔ Michelenko b'a fɔ ye o bɛ taa fɔ ne 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 k'a fɔ ko complexe d'infériorité ko tɛ dɛ lakɔlɔsiliw de kɛra jateminɛbaw de kɛra jama bi kuma mɔgɔw bi kuma ɲɔgɔn ye ka taa ne y'a fɔ ne ɲɛna ne dalen bɛ la ne fana b'a fɔ Michelenko o dalen bɛ ne la o fana b'a fɔ tɛnɛn dalen b'o la donc a kuma bɛ taa ten de mɛ maa a bɛ fɔ ko dɔgɔtɔrɔso la k'a y'aw ta so ko fura bɛ suɲɛ fura dun bɛ suɲɛ de i y'an ka kuma faamu bon dɔgɔtɔrɔso la an y'a la kɔlɔsi ni an y'a ɲininkali k'i la yan a caman na a b'aw ka stagiaires de bila ka to ka mɔgɔw furakɛ cogo façon dɔ la olu mana erreur kelen kɛ dɔrɔn a kuma bi taa problème dɔ bɛ Gabriel Touré la tile fɛ na n t'a dɔn n'a kuma n'a sinsinnen ou bien n'a sinsinnen tɛ ko u ye den dɔ bolo tigɛ parce que couveuse kɔnɔ parce que u ye sérum k'a la sérum ma don ka ɲa a ye den tɛgɛ fin ka tɛna se fo degré dɔ la yan den tɛgɛ tigɛra o problème bɛ Gabriel Touré la fɛngɛ pédiatre la couveuse den minnu bɛ couveuse kɔnɔ bon maintenant imagine un peu nin kuma minnu bi taa o de b'a to mɔgɔw bi ban mɔgɔw bɛ ban u dusukun na parce que bɛɛ bi siran banabagatɔ dalen b'a la wa bon maintenant o siran bɛ ka bana min bɛ ka i jɔrɔlen bɛ n'o ye k'e bɛ taa mɔgɔ fɛ k'e dalen tɛ mɔgɔ min na n tɛ taa dɛ n'i ye mɔgɔ jɛni ye yɔrɔ min na n b'a fɔ n fa hali n'ale bɛ Gabriel Touré de kɔnɔna fɔra n ko cɛ e bɛ se ka ne ka sɔrɔ kɛ wa munna parce que farafinw de ye tiɲɛni kɛ kojugu tubabu bɛ tiɲɛni kɛ dɛ tubabu ɲɔgɔn yɛrɛ tiɲɛnikɛla juguba tɛ yen n'i ye hali u ka fɛngɛw lajɛ tuma dɔ la n'i y'u ka telew lajɛ u bɛ to ka feuilleton u bɛ to ka fɛngɛ reportage k'u yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔsow kan u bɛ erreur baden de kɛ mais toujours est-il que an bolo olu ka erreur ka dɔgɔ ni an ka mɔgɔw ka erreur ye parce que an ka mɔgɔw ninnu ta ye lawuli ma yɛrɛ de min b'a dɔn kosɛbɛ o tela sɔrɔ o bɛ wari fɔ i b'i si kɛ k'o wari ɲini walasa k'i furakɛ ta sɔrɔ o bɛ danaya nati wa a tɛ danaya nati o aw yɛrɛ kɛcogow de don aw ka dɔgɔtɔrɔso ninnu kɔnɔ yen dɛ aw ka stagiaire ninnu m'a f'i ɲɛna k'a fɔ a bɛ stagiaire bila u bɛ taa an bɛ taa n'an denw ye a bɛ stagiaire bila olu bɛ jeli sira in de ɲini u bɛ den bolo sɔgɔ k'o sɔgɔ n'u ye fɛngɛ i bɛ fɛn in bɛ wele cogo di sérum bɛ don min fɛ cathéter wa mun fɛn cathéter u b'o kɛ k'o sɔgɔ o nun bɛ ci u b'a fɔ k'i ka taa dɔ wɛrɛ san i bɛ t'o san na u bɛ den u b'a fɔ ko den yɛrɛ bolo a fasa tɛ ye a tɛ ka fasa ni ale yɛrɛ tɛ k'i sɛbɛ don fasa ɲinini ma ayi den yɛrɛ a tɛ ka to yɔrɔ kelen a b'o cɛ a b'a fɔ k'i ka tila ka taa dɔ wɛrɛ san tuguni i bɛ t'o fana san tuguni i b'i sigi i ni finnen n'a bɛ k'i b'a fɔ k'i da fa nun na tellement k'i ɲɛ b'i den bolo bɛɛ sɔgɔlen na o bɛɛ bɛ kɛ ka mɔgɔ minnu sɔrɔ o e b'a fɛ an ka mun de kɛ Lamine e ye ne hakili la jigin dɔ ka kuma la a ko ne ma k'ale taara ticket ta dɔgɔtɔrɔso la mɔgɔ min yɛrɛ ye ticket d'a ma k'o tɛ se mɔgɔ tɔgɔ sɛbɛn cogo la n ko bon mɔgɔ min tɛ se mɔgɔ tɔgɔ sɛbɛn cogo la dɔgɔtɔrɔso la jɔn de y'a bila dɔgɔtɔrɔso la yan jɔn de y'a bila yen
Ah, a ko gouvernement, go d'accord. Mais gouvernement den tɛ o, e de den don. Tel le niveau là. O da to a mɛnna école karamɔgɔw ye wuyi kɛ ka waa kɛ. Docteurs ye wu kɛ ka waa kɛ. Ko ka hadamadenw ka niveau kɛlɛ. Niveau kɛlɛli bi daminɛ yɔrɔ jumɛn? A tɛ daminɛ dɔgɔtɔrɔso la koyi Lamine. I bi taa sɔrɔ sisan nɔ, a bi daminɛ kabini école première année de la o. Ou bien docteur ma mɔgɔ kalan koyi. Docteur nana sɔrɔ mɔgɔw kalannen don. A ye dɔ fara u ka dɔnni kan. Ɔ e mana t'i ka mɔgɔ ta Lamine, e mana t'i den sɔri yɔrɔ la. Ne y'a fɔ muso ye n ko aw denw de sɔrilen tɛ yɔrɔw la wa? Aw denw de ma ta ka t'u bila yɔrɔ la ko ka baara di aw denw ma wa? K'a sɔrɔ u tɛ se k'o baara kɛ wa? Jɔn de don? Et puis mɔgɔw k'a bila u kunna k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ ti maa recruter dɔgɔtɔrɔso la koyi. Baarakɛlaw de bi di dɔgɔtɔrɔ ma. Dɔgɔtɔrɔw ye kɛlɛ kɛ yan nɔ Lamine. A bi maaw ɲɛna ko kɛlɛ mun kɛra ko dɔgɔtɔrɔw ka mɔgɔw ɲɛ bi mun na dɔrɔn ko dɔ ka fara dɔgɔtɔrɔw ka sara kan. O tɛ o. Ko ka condition de créer dɔgɔtɔrɔsow la mun b'a to mɔgɔw bi lafiya. Au lieu que ni mɔgɔ banana sisan nɔ Mali la. Il faut k'i ka t'i yɛrɛ furakɛ yɔrɔ wɛrɛ la. O condition in ka créer yan nɔ bani. Donc parce que Mali bɛɛ tɛna se ka cɛ ka taa furakɛ yɔrɔ wɛrɛ la. Se maa min ye o na ta kɛ. Hali o yɛrɛ a tɛna se ka ale na ta a tɛna se k'a ka kabila bɛɛ lataga o. Donc condition de ka créer. Condition kɔrɔ tɛ ko minɛnw dama o. Condition kɔrɔ ye fɔlɔ fɔlɔ. Minɛnw bɛ baara k'u yɛrɛ ma. Robot tɛ o. Hali robot. Expérience kɛra jamana la ka hadamadenw furakɛ ni robot ye o y'a ye k'a fɔ succès t'a la. Il faut que hadamaden yɛrɛ de ka bila hadamaden kɔrɔ. Maintenant dɔgɔtɔrɔ minɛnw ka i danbe kuma kɔnɔ an mako bɛ min na an m'a fɔ bi ko ma diɲɛ bila diɲɛ na yan koyi. Toujours est-il que donso kɔgɔlen i bɛ taa sɔrɔ donso dennin dɔ b'a senkɔrɔ a bɛ ka fɛn ɲɛfɔ mɔgɔ min ye. I y'a faamu? Farafin furakɛla jolenba a ka denmisɛnninw b'a senkɔrɔ a bɛ k'a ɲɛ yira mɔgɔ minnu na. An ma ban o ma o. N'a ma ɲɛ yira kɔrɔbalen ninnu n'olu taara jɔn de bɛna k'olu place la. Donc an sɔnna fana k'a fɔ filimako bi kɛ baara kalanden bolo o ye baara bɛɛ ye. Mun yɛrɛ bi kɛ karamɔgɔ bolo a ti kɛ baara kalanden bolo normalement. Filimako. Mais a kana na kɛ filimako juguman filimako je m'en foutisme filimako. Parce que baarakɛyɔrɔ sensibililen dɔw bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la janto kan ka k'o la o ye dɔgɔtɔrɔso n'a dɔ ye. Dɔgɔtɔrɔso ye baarakɛyɔrɔ ye c'est trop sensible. Mɔgɔ minnu bi n'a ye a mɔgɔ ninnu t'u ja kan kelen bɛɛ de fifa wulilen don k'i jɔ fila i ka banabagatɔ b'i bolo a bɛ balo ni saya cɛ i t'a dɔn a bi sa wa a bi balo i t'a dɔn i ka banabagatɔ b'i bolo ordonnance dir'i ma donc c'est à dire service de don min c'est à dire a fɛnnen don kojugu mɔgɔ k'a bolo d'a kun ka kule yɔrɔnin kelen de don o ye dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna ye ou bien k'i kɛ dɔgɔtɔrɔ ka k'a ti fo ka dimi bɔ i yɛrɛ la o yɔrɔ de don i y'a faamu e y'a fɔ yan don dɔ la kuma kɔnɔ n y'a tiɲɛ d'i ma yɛrɛ a donnin kama i ko n'an taara n'an ka banabagatɔ ye i bɛ taa sɔrɔ fa donnen b'aw na mais aw ka baara de don n'i ye banabagatɔ ɲɛda ye fɛn min b'a kɛ e b'a dɔn mais anw ye minnu y'a cɛ ka na a ye min k'anw ɲɛna so n'an m'a cɛ ka na ka fa wula na ka pipɔn ka dugu traverser ka taa n'a ye an t'a dɔn mais e b'a n'a ye dɔrɔn e ko n'aw y'a ye dɔrɔn aw b'a dɔn k'a fɔ non ça c'est nin ye urgence ye nin tɛ urgence ye e bɛ taa sɔrɔ banabagatɔ fana peut-être a bɛ ka siran dimi min b'a kan a bɛ manière minnu kɛ u bɛ fa don somɔgɔw la an b'an ko banabagatɔw ta ka taa o bon maintenant e y'a ye e sina ka tɛmɛ anw na ten an bɛ mun fɔ n k'an b'a fɔ ko mais nin dɔgɔtɔrɔ nin ye foutaisekɛla de ye mais banabagatɔ bɛ ka san bolo e y'a ye e y'a dɔn k'a fɔ nin tɛ urgence ye mais an minnu jɔlen b'a kunna e ma ɲɛfɔli k'anw ye o e nana dɔrɔn k'i ɲɛ waga o la dɔrɔn ka sin ka tɛmɛ ten ah non mais an bɛ t'i kunbɛn an bɛ ta parika to yɔrɔ la ye an bɛ tɛmɛ k'an Abulayi Tarawele fo ko erreur ye minnu sɔrɔ n y'a dɔn ko faamaw bɛ fɛ k'a ko sen kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa ka latɔnni kɛ Abulayi Tarawele ko ten. D'accord Lamine n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn n ka ɲɛfɔli la Lamine c'est-à-dire dɔgɔtɔrɔso dɔrɔn tɛ baarakɛyɔrɔ bɛɛ c'est un tout kɔrɔ de ye ko k'a ta kabini mɔgɔw min bi da la fo ka taa bila manœuvre la k'a ta ɲɛma la fo ka taa bila yɔrɔ jɔsi la
parce que bɛɛ n'i ka baara de don Lamine ni ne mana ala kan sisan ne bɛ mɔgɔ dɔw opérer sisan i bɛ taa sɔrɔ opération ma kɛ a sababu ye dɛ mais pansement de kɛra a tigi sababu ye kalo 2 opération kɔfɛ est-ce que ne de ye pansement kɛ yan i m'a kɛ o de y'a to hali don dɔ la Lamine dɔgɔtɔrɔ banabaatɔ dɔ tun bɛ yen nɔ o y'a sɔrɔ danayaba tun bɛ ne n'a cɛ a nalen ne kelen ka mɔgɔw opérer mun kɛ donc sisan nɔ a tilala ka ne yɛrɛ de wele ka na ko ne ka na a ka banabaatɔ ka pikiri kɛ n k'a ka banabaatɔ fana ka pansement kɛ ne kama n k'o tɛ ne ka baara ye a ko non ko hali ne ka baara tɛ ko vraiment ko ne ka ɲɛ ale ma k'a kɛ n ko non mɔgɔ mun bɛ yen nɔ pansement kɛ kama o bi pansement yɛrɛ dɔn ka tɛmɛ ne kan ni pansement ma se ka fɛn mun b'a compliquera di o la parce que ni fɛn compliquera pansement compliquera a bɛ na ni mun ye a bɛ se ka kɛ segin bɛ se ka kɛ opération kan o n k'o de la ne bi intervenir mun bi pikiri kɛ dɛ hali ne yɛrɛ ka mɔgɔ n tɛ pikiri k'a la dɛ n b'a bila ka taa pikiri kɛla fɛ parce que a t'i n'a fɔ ko n t'a dɔn n b'a dɔn dɛ d'ailleurs ni gɛlɛya nana i bɛ taa sɔrɔ an de b'a kɛ o ni bɛɛ dɛsɛra e de b'a kɛ mais mɔgɔ min ye pikiri kɛ Lamine a ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye don o don a bɛ pikiri kɛ siɲɛ 100 don o don a bɛ a kɛ siɲɛ 100 ani dɔgɔtɔrɔ mun ne mun ka baara tɛ i bɛ taa sɔrɔ san kɔnɔ ne bɛ pikiri kɛ siɲɛ 1 jɔn de tɛgɛ ka di a la min mɛnnen don a la c'est pour que i kan ka da o yɛrɛ de la ka tɛmɛ ne kan mais docteur pikiri nana tuguni dɛ tɛnɛ pikiri ma na pikiri bɛ taa de a tɛ na an bɛ tɛmɛ ni ka exemple de fɔ u bɛ pikiri sɛbɛn denmisɛnninw kun dɛ a bɛ k'u woro la u tagamacogow cɛ man ɲi pikiri b'a la ka na dɛ docteur kuma pikiri ka pikiri nana tuguni dɛ hali bɛ denmisɛnninw minɛ u bɛ kan ka pikiri kɛ denw bolo i b'a sɔrɔ u bɛ fɛnkɛ kɛ cathéter don dɔ bɛ kɛ woro la mais tɛnɛ ale kan bɛ pikiri ma wajibi de don fura dɔw bɛ yen a fura dɔw kan ka taa joli sira fɛ o de bɛ kɛ cathéter fɛ mais dɔw bɛ yen n'i y'o kɛ joli sira fɛ n k'a bɛ k'a tigi sababu ye o de y'a to dɔw bɛ yen wajibi de don a bɛ kɛ pikiri i bɛ ka siran mun ye dɛ f'a ka taa sogo fɛ f'a ka taa fasa fɛ a nana tuguni ayi ne hakili bɛ mun na k'a fɔ denw senw bɛ ka tiɲɛ o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ayi n bɛ min f'i ye ka dɔgɔtɔrɔ dɛmɛ i ka kuma kɔnɔ walasa i ka basigi tɛnɛ i tɛ ka sira Kinimax de ɲɛ wa ayi Kinimax Lamine n ko n den man kɛnɛ n taara n'a u ye pikiri k'a woro awɔ o bɛ diyagoya de sa mais ayi a bɛ falen a bɛ segin tuguni ala k'a segin Kinimax kɔni tɛ tuguni parce que ne yɛrɛ bɛ sira pikiri kelen pe min ye n ka diɲɛnatigɛ la o ye Kinimax u ye pikiri k'a woro de la Lamine tɛnɛ tɛ siran fɛn dɔ ye mun yɛrɛ bɛ mɔgɔ sen tiɲɛ ka tɛmɛ pikiri kan n b'o f'i ye i den musomaninw minnu n'i bɛ jipu don u la bi bi na an bɛ tile mun na mɔgɔ caman i bɛ taa sɔrɔ u denmuso san 3 san 4 san 5 u bɛ na anw yɔrɔ la parce que senw déformelen don a sababu bɔ jipu la f'i bɛ obligé ka kiine de k'a tigi la walasa a sen ka tilen e ye baliku ye e kɔgɔra hali n'i mana jipu don a mana e sen jɛngɛ cogo o cogo a tɛna jɛngɛ i n'a fɔ mɔgɔ mun ma tila mɔɔ la fɔlɔ denmisɛnnin mun ma tila mɔɔ la i taara fini fasugu dɔ da la a kɛra cɛmannin ye o tuma bɛɛ o b'o la a kɛra musomannin ye o hali cɛmanninw minnu ka kurusiw jiginnen don bobara la tan ka na kunbere yɔrɔ la e ma hala balikulamaw ye sen ninnu kɛn bɛ x de ya kuma ti denmisɛnnin mun ma mɔɔ ka ban donc an y'a kɔlɔsi k'a fɔ caman ka sen tiɲɛ sababu bɔlen don o de la f'an bɛ tila ka kiine dun mana daminɛ a wari da ka ca wa semaine o semaine i bɛ se ka taa fo siɲɛ 2 i bɛ se ka san 1 k'a la i bɛ se ka kalo 3 k'a la i bɛ se ka kalo 6 k'a la tɛnɛ bɛ ka sira Kinimax de ɲɛ i ka Kinimax b'i bolo so e ka siraw ye fɔlɔ ban ko Kinimax tɛ na tuguni dɔgɔtɔrɔ nin ka ɲininkali ka ca ko les maux de dos sont dus à quoi à quoi les antennes qui sont sur nos maisons là ni téléphone antenne fɛnw don ni o ye maison muru antenne minnu sigi sow kan ko yala ko o ka jugu adamaden ka kɛnɛya ma wa ko yala le Mali dispose d'un centre spécialisé pour la prise en charge des personnes atteintes du cancer. Qu'est-ce qui explique la chute brutale des cheveux? Quelles sont les précautions à prendre pour éviter l'hypertension artérielle? Comment faire? J'étais là, mais tu vas quand Achara. Ale filɛ ka ɲininkali mun sɛmɛ an na sisan ɲininkali fɔlɔ yɛrɛ a bɛ tali kɛ fɛn mun na ko yala anw fɛ yan nɔ
antenne minnu bi sanfɛ n t'a dɔn awɔ téléphone téléphone taw de ko réseau ninnu antenne n'a ɲɔgɔnnaw a k'a bila a kun na k'a fɔ an bɛ diɲɛ mun na an bɛ ka fɛn fɛn utiliser a b'an ka santé de dégrader k'a daminɛ yɛrɛ Lamine an sigilen don mukuro minnu kunna tan ka casque don an tulo la awɔ téléphone minnu n'an b'u mara an bɛ ka appel minnu ta tile kɔnɔ Lamine téléphone yɛrɛ n'i ye appel ta i ye minute 30 kɛ i mana san 10 k'a la appel o appel parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ appel kuntalajanw kɛ a bɛ kɛ sababu ye ka fɛn caman bila hadamaden na n'o ye bana sidɔnbali dɔw yɛrɛ ye n'an b'a f'o ma ko bon ngolo la parce que vibration mun b'a la surtout mɔgɔ min bɛ téléphone i b'a dɔn Lamine téléphone minnu dalen don tan nɔ fixe ninnu olu de ka fisa téléphone cellulaire ninnu portable ninnu parce que portable filɛ mun yɛrɛ ka ɲi portable la i k'a bila haut-parleur la k'a mabɔ i kunkolo la bon mɔgɔw b'a bila fan bɛɛ la a bɛ bila kurusi la a bɛ bila taafe la a bɛ bila soutien na a bɛ bila musokɔrɔw kɔrɔ a bɛ fan bɛɛ donc wajibi de don téléphone a ka bana sidɔnbaliw bila mɔgɔ la téléphone ye danger hadamaden ka santé ma antenne minnu n'a y'u fɔ olu ye danger hadamaden ka santé ma donc a bɛ du électronique fan bɛɛ i bɛ ka télé mun lajɛ ka heure hakɛ dɔ kɛ tile kɔnɔ a ma ɲi ɲɛ ma a ma ɲi i ma a ma ɲi i farikolo ma d'ailleurs i bɛ taa sɔrɔ hali so kɔnɔna la fɛn minnu bɛ dégager tan o bɛ kɛ sababu ye chaleur minnu bɛ bɔ kasa minnu bɛ bɔ fɛn minnu bɛ ka bɔ a la e t'u ye i ɲɛ la o bɛ jouer hadamaden ka santé kan ne delila k'a f'i ye Lamine hali mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ tellement courant cayara so kɔnɔna la hali ni a tigi tɛmɛtɔla don minɛnw kɛrɛfɛ courant b'a gosi i bɛ taa sɔrɔ lit la courant surtout ni nɛnɛ bɛ yen nɔ hali ni n'a tigi tɛmɛna ɲɔgɔn kɛrɛfɛ i bɛ taa sɔrɔ courant b'i gosi a bɛ jifilen ta k'a k'a da la k'a bɛ ji min courant bi parce que a ka jugu dɛ installation tellement que e m'a ye Lamine bon ne t'a dɔn sababu mun na suguba ninnu bɛ to ka fɛngɛ jeni wagati bɛɛ mais enquêtekɛlaw b'o ɲɛɲini mais a ka ca Ala fɛ Lamine hali yɔrɔ jeni ninnu caman i bɛ taa sɔrɔ branchement ni fɛn minnu ka ca de donc a contrôlelen tɛ bilen donc n'o kɛra tasuma bɛ wuli yɔrɔ la donc u k'a bila u kunna k'a fɔ mansimafɛn bɛɛ a man ɲi hadamaden kan fɔlɔ fɛ hadamadenw Lamine ko caman bɛ yen u bɛ kɔrɔ k'a sɔrɔ u ma dɛsɛ mun na an kumana ka dɔgɔkun tɛmɛnen n ko u bɛ vie nature de kɔnɔ nature ye yɔrɔ mun ye u bɛ kungo kɔnɔna la u bɛ fɛn mun don o ye jiriden ninnu de u b'o jiw min donc u ni mobili tɛ ɲɔgɔn ye u ni moto tɛ ɲɔgɔn ye u ni avion tɛ ɲɔgɔn ye u ni téléphone tɛ ɲɔgɔn ye donc masinimafɛn si donc o bɛ hadamaden ka kɛnɛya sabati mais tant que an bɛ diɲɛ mun na sisan nɔ a k'a bila a kunna k'a fɔ nin bɛɛ bi kɛnɛya vraiment nagasi hadamaden ta fanfɛla jango cancer ko ma a y'a fɔ yɛrɛ ale filɛ ka réseau antenne minnu fɔ tout ça la réseau antenne ninnu mɔgɔw minnu b'u turu est-ce que u b'u turu yɛrɛ ka so b'u bolo n ko e bɛ sara miliyɔn de la pour que a kana bila e ka so kunna ou bien a ti ten de wa Lamine gansan tɛ o parce que risque de don d'ailleurs i man ka gɛrɛ a fɛn ninnu na a kan ka bila yɔrɔ la mun mɔgɔ t'a kɛrɛfɛ ka sinsannin dɔ dilan a ye rayonnement bɛ dan yɔrɔ min na a faamuna an bɛ tɛmɛ Michel ko k'an bɛ Sekuba Sangare fo ale bɛ Segu a ko an tun tɛ Mucaca ka banni ko kuma fɔ a k'a banna 97 faama sigilen kɔfɛ a banna 97 faama sigilen kɔfɛ awɔ donc amina rabi ko k'i fo kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔ k'ale muso nɔgɔlen kojugu tɛnɛ k'ale muso nɔgɔlen ko ale muso t'i ko a tɛ koli fɛ koli man d'a ye k'ale bɛn'o kɛ cogo di a b'a kɛ cogo di tɛnɛ Lamine a b'a muso sigi u bɛ kuma a k'a fa ye a ka to k'a saboter saboteli ka jugu muso ma kojugu n'Ala sɔnna a tulo b'i la a ka ban ka nasɔngɔ d'a ma k'a ban ka nasɔngɔ d'a ma a ka taa ko ni dugu jɛra muso kan ka ko de muso kan ka ko ni dugu jɛra dɔgɔtɔrɔ Lamine o bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la dɔgɔtɔrɔ bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la dɛ
muso kɔni ni jɛya de ka kan. E de cɛ bɛ si tɛ ko. Janaba koli b'o sen. I y'a fɔ n tɛ fɛ k'a fɔ, i y'a fɔ. A ka il faut que a ka ko dɛ. Lamini o tɛ ko ye dɛ. Dɔgɔtɔrɔ muso kɔni kan ka sanuya de. Sanuya de ka kan. Muso ni kamalen kɔrɔ tɛ kelen ye. Muso kan ka sanuya de. Sɔgɔma a sanuyalen don. Tilegan fɛ a sanuyalen don. Wulada fɛ a sanuyalen don. Su yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ ye. Fo farikolo in ka sanuya de. Hali n'i ye fantantɛgɛjɛ de ye k'a fɔ ko kɔnpilɛni kelen pe gansan dɔrɔn de b'i bolo. N'i tilenna k'a don su fɛ n'i bɛ n'i da i b'a ko dugu mana jɛ ka tila k'a don. I kan ka sanuya. Muso ni cɛ tɛ kelen ye. Awɔ, o ye tiɲɛ ye. Mais Lamine, Amadu jo t'a la a ti wɛrɛ cɛ kun fana wa? Ayi, a ma fɔ ko ka wɛrɛ cɛ o. Ayi, parce que ko latɔn de don. N'a fɔra ko ka nasɔngɔ kana d'a ma ɲininkali bi kɛ o mun bi ni muso cɛ. Ayiwa, ne muso kɔni a yɛlɛla ta, a jiginna ta, a kirikara la. An bi tɛmɛ. Nɛgɛjuru ye 20 ni 1 fu ni fu 10 ni 1 kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna. Allo? Oui, n balimakɛ, an tulo b'i la. Lamine somɔgɔw. Baasi t'an na. Ne yɛrɛ de tun ye message ci ka ɲininkali kɛ déformation de l'os fémoral ko la. Mais malheureusement an ka courant tigɛra docteur ka intervention fɔra an kɔ dɔɔni. I bɛnna n'a ye tuguni e tun bɛ ka kuma dɔw fɔ ka appuyer. Du fait que spécialiste tɛ sɔrɔ mɔgɔw mago b'u la. Vraiment a bɛ b'a fɔ ko ne yɛrɛ ye min fɛ k'i n y'a ɲɛf'i ye i ka tila ka segin k'a ɲɛfɔ de. Parce que ne yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔsoba 3 bɛɛ kɛ. Ni spécialiste min mana ɲɔgɔn ye. J'ai constaté que la personne est beaucoup plus intéressée par l'argent tant yɛrɛ t'a la a tigi bolo k'a ɲɛf'i ye e ka bana in ye nin de ye a mago bɛ nin de la nin traitement de kan ka k'a la i b'i miiri i ni kibaruya ni fɛn o fɛn min kan ka kan o tɛ se k'o ɲɛf'i ɲɛna. Donc finalement e yɛrɛ bɛ jɔrɔ i t'a dɔn a bɛ kɛ cogoya min na ne jɔrɔ la ne ser'u ma u ma se ka temps foyi di ne ma n ka bana in faamuya pour que n yɛrɛ ka se ka da la k'a fɔ ko opération bɛ kɛ. Finalement qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis tourné vers l'internet parce que n tun bɛ radio dɔw ni fɛn dɔw kɛ j'ai vu que mon problème c'est vraiment la déformation de l'os fémoral et je me suis intéressé et j'ai continué à interroger le net. Qu'est-ce que je vois? Je vois des témoignages, je vois des vidéos de l'opération avec et après, en Europe même, j'ai vu des gens qui ont vraiment témoigné qu'à fort Oluta Kera Amanya et finalement, ou Sikina Ketuguni, au phénomène, Olu Sikira Katosku. Donc, Olu est recommissal Katama Fitini Mouke, au Péboramo, de ce coucher. Donc, moi, étant très jeune maintenant, avec 29 ans, donc, si je souffre d'un tel problème, j'ai pas eu d'interlocuteur, j'ai pas eu de spécialiste qui puisse vraiment m'expliquer exactement qu'est-ce qu'il te faut et me dire les tenants, les aboutissants. Maintenant, il y a un cas qui il agit à niveau de soro, il y a un cas. Donc, je reste vraiment assez perplexe et assez confus. Donc, je ne sais pas, on attaque, et entre-temps, c'est la douleur vraiment qui m'envahit. Souvent, Al-Kata Bararola, mobile boli, moto boli, tout ça, ça devient problématique pour moi. Vraiment. Donc, beaucoup arrêté, ou bien Fonko arrêté, mais comme moi, il reste au biga fait, qui carfa do mamuna, docteur Muna. Fait, avec un problème, baïre mi follow. Furakeli kadide. Nga, au moins que quelqu'un te prête ses oreilles là pour t'écouter. Ale ma mɔgɔ de sɔrɔ a bɛ se k'a ka bana ɲɛfɔ spécialiste min ye parce que n'i donna dɔrɔn u pixiw de don i bɛ faran de sɛbɛnlen u ɲɛ kan. O de y'a to Lamine chaque fois ni banabaatɔ mana question poser ne kun a kɛlen ka furaw yɛrɛ san caman bɛ yen u bɛna ɲininka docteur ne taara docteur fɛ yen nɔ n ye nin fura ninnu san yalama nin fura in a bɛ mun ɲɛ ne b'a fɔ a tigi ye ne yɛrɛ tɛ ka ɲininkali in jaabi parce que e yɛrɛ bɔra dɔgɔtɔrɔ mun fɛ yen e man ka bɔ a fɛ yen k'a sɔrɔ a m'a f'i ye kun mun na a ye fura in sɛbɛn a bɛ mago mun ɲɛ a n'a bɛ fɛn mun ɲɛ ne yɛrɛ ça veut dire que pour moi
e ma ta consultation na o parce que e man ka interlocuteur wɛrɛ ɲini i man ka bɔ hali ne y'a f'i ye Lamine ko peseli mɔgɔw b'a kɛ e man ka bɔ peseli kɛyɔrɔ la ka tila ka taa ɲininkaliw kɛ i terimuso la parce que e bɛna peseli mun na o kɔrɔ de ye ko i mago bɛ question fɛn fɛn na Lamine ni mɔgɔ yɛrɛ mana consultation ko n'i tilala i b'a fɔ banabaatɔ de karisa i ka ɲininkali banna wa n'a ka ɲininkali ma ban i t'a labila hali kuma dɔ la ne ni banabaatɔw minnu sigilen don aran na an bɛ kɛlɛ pourquoi an bɛ kɛlɛ banabaatɔ dɔ bɛ don i bɛ taa sɔrɔ miniti 5 kɛ i n'o bɛ tila ɲɔgɔn na parce que ale ka problème o réseau la miniti 5 kɔnɔ o dɔ ta ye miniti 15 ye sisan i bɛ mun de fɔ n balimakɛ a bɛ nɛgɛjuru la awɔ n bɛ mun f'a ye dɔrɔn ale ka information sɔrɔ bana ka docteur mun y'a lajɛ a kɛra public a kɛra privé ye o l'information est une obligation ale ka droit de e taara consultation mun sara Lamine i ye consultation sara privé la 1000 information ni furakɛli information mun bi di ma ni consultation mun bi kɛ ale ni nana public la i ye 200 de sara c'est la même chose ça ne change pas hali ni lajɛra fu de la ce n'est pas parce que ne ye lajɛ fu de ni i man ka lajɛ fu n b'a f'i ye karisa i man ka lajɛ n'i ma ticket ta i ti lajɛ mais dès lors que n y'a accepté k'e lajɛ fu kɔni i ka lajɛli cogo ale ni kunnafoniw minnu kan ka di ma ani maa mun lajɛra 1000 ani mun lajɛra 2000 bɛɛ ye kelen donc ne mun f'a ye o de Lamine bɛ fɛ ka détail laban dɔ di o la n b'a tɔ lamɛn o détail laban ye jumɛn ye n tagara spécialiste dɔ fɛ yen dɔ y'a recommandé n ye n sera yen n donna n ye consultation wari sara a bɔra a ye n ka papier ni fɛnw bɛɛ yira n na fɛn min bɛ n na a y'a ɲɛfɔ n ɲɛna n ko d'accord n ko n y'a faamu n ko maintenant n ko ni opération bɛ kɛ a risques ye jumɛn ni jumɛnw ye et puis n ka bana kɛnɛya n bɛ temps joli ni fɛnw ta pour que bana ka se ka kɛnɛya a bɛ n bali mun na détail misɛnnin dɔ ni fɛn dɔ bɛ a ko ko non ko n ka taa de ko ni ne pɛrɛnna opération kama ko ne ka na ne bɛ taa pɛrɛn opération kama cogo di ka na ka sɔrɔ a m'o ɲɛfɔ kɔnɔfɛnw dɔn donc n y'o o to yen n tagara mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen spécialiste wɛrɛ fɛ yen a ye bilan ni fɛnw bɛɛ kɛ k'a fɔ ko bon ko nɛgɛ de bɛna don sen na pour que ka fɛn déformation bɛ yen k'o corriger n ko problème t'a la n ko nɛgɛ sugu jumɛn de bɛna don sen na nɛgɛ sugu min bɛna don sen na ale yɛrɛ t'o suguya dɔn ko non ko parce que ko nɛgɛ bɛ san Dakar de nɛgɛ bɛ san yan fɛn de nɛgɛ suguya ka ca ne ko n ko d'accord céramique bɛ yen nɛgɛma dɔ bɛ yen dɔ wɛrɛ bɛ yen ne yɛrɛ ye recherche kɛ n ko jumɛn de kan ka don ne ta in na o détail tɛ ale yɛrɛ fana bolo k'o fɔ n ɲɛna et après il a su k'a fɔ ko wari tun bɛ ne bolo wari nin tun b'a intéressé Lamine ala ye don o don da dɔgɔtɔrɔ in de tun bɛ ne wele ko ne tɛna ko ka na n ka opération kɛ yan e Lamine i bɛ t'i yɛrɛ da o kɔrɔ i y'a faamu ka ban min don ale y'a faamuya i tagali bɛ gɛlɛya sira mun fɛ donc sisan n bɛ fɛ dɔgɔtɔrɔ k'an dɛmɛ ni min ye n ye détail baden faamu Lamine i yɛrɛ y'i ka ɲininiw kɛ n ye n ka ɲininiw kɛ video ninnu ni fɛn ninnu n y'a bɛɛ ɲɛɲini k'a bɛɛ fɛn mais n t'a dɔn n bɛ se a ka se ka mɔgɔ dɔ fɔ n ye walima ka karisa fɔ n ɲɛna n bɛ nin dɔn n'o ye n ka dannamɔgɔ ye taa walima a k'a ka numéro ci ma Lamine n ka taa ka taa yɛrɛ furakɛ sinon bi bɛ yɔrɔ min na bi yɛrɛ walayi kuma dɔw hali wulili ni tagama bɛna gɛlɛya ma a fɛn tɛ ne ma ala n'a dimi a sababu ye baasi tɛ ni ala sɔnna sini 20h wagati i bɛ n wele n bi o b'a sɔrɔ n ye dɔ ka numéro sɔrɔ o ye n ka dannamɔgɔ ye nka a ka numéro tɛ n bolo kɔrɔ komi an faamana n'a bɛ yan ni ala sɔnna i bɛ taa magɛn a bɛ ɲɛfɔli k'i ye ni e yɛrɛ ka numéro sɔrɔ o bɛ diya n ye numéro bɛ d'i ma ni émission bɛna ban i bɛ to lamɛnni la ni ala sɔnna 79 28 79 28 55 47 79 28 55 47 o ye dɔgɔtɔrɔ ka numéro ye ala ka nɔgɔya k'i ye ka faamuyali caman nati n balimakɛ nin de don dɛ an b'an muɲu a filɛ ka mun fɔ vraiment Lamine a dabaliba minɛ yɛrɛ minɛ hali wari b'i bolo i ma kɛnɛya ayi i ma kɛnɛya dɛ walayi ma kɛnɛya o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la faamuyabaliya de don merci ala k'a nɔgɔya faamuyabaliya de don an ni minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ u m'a faamu mɔgɔ mana hawuja ka nafolo bila i ka baara ɲɛ fo ka taa diɲɛ wuli a t'i nafa o de bɛ an kan yan Mali la yan an b'i fo i ni ce weleli la nɛgɛjuru ye 20
mugan kile funifu tan kile kuma b'i bolo retlina allô kuma b'i bolo nega juru ye mugan oui docteur donc afle ka mun fo vraiment effectivement abe no parce que furakɛli sira fɛ mɔgɔw k'a bila u kunna k'a fɔ dɔgɔtɔrɔw filɛ nin hadamadenw de don hadamaden tɔw bɛ cogo o cogo u bɛ ten différence mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ kalan mun kɛ walasa u k'i sɔn hakili dɔ la mun tɛ maa tɔw fɛ yen nɔ parce que bɛɛ n'i ka kalan taabolo de don pour que et puis dɔgɔtɔrɔya baara dɔrɔn tɛ o lamɛn ne delila k'a f'i ye n ko baara fɛn fɛn n'i bɛ k'a kɛ i bɛ don a la tuma min na i donna a kan ni kan dɔ de ye n bɛna nin baara in kɛ mun na parce que ni n kun kɛra nin baara in fɛ i ni kun de kɛra a fɛ i tɛ k'a kɛ parce que dagabɔndala don dɛ ou bien i bɛ k'a kɛ de parce que ni a ka di i yɛrɛ kun ye a filɛ ka mun fɔ sisan nɔ Lamine i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ banabaatɔ dɔw bɛ aran na sisan i bɛ ka mɔgɔ 30 lajɛ n y'a f'i ye n ko kuma dɔ la hali i bɛ maa dɔ lajɛ miniti 10 o bɛ bɔ i bɛ dɔ lajɛ i n'o bɛ heure 1 kɛ ou bien miniti 30 fo kuma dɔ la banabaatɔ yɛrɛ de b'a fɔ docteur est-ce que ne tɛ bɔ komi jama ka ca e tɛ bɔ tant que i ka ɲininkali b'i bolo parce que ni tour sera i ma i donna ka ban hali n'aw bɛ tile bɛɛ ban tant que e kɔni ma wasa i man ka bɔ tɔw de bɛ kɔnɔni kɛ sa ni tour sera mun fana ma o fana b'a ka tour kɛ parce que mɔgɔw kungo tɛ kelen ye o mɔgɔw furakɛliw tɛ kelen ye i bɛ dɔ lajɛ miniti dɔrɔn a banna dɔw ta ye miniti 15 dɔw ta ye heure 1 dɔw ta yɛrɛ aw bɛ continuer yɛrɛ hali téléphone yɛrɛ la kɔfɛ ainsi de suite donc n kɔni bɛ mun fɔ a ye k'a fɔ doctoraya sira kɔni fɛ Lamine a kɛra public ye o a kɛra privé ye o mɔgɔ lajɛli wari ou bien opération wari t'a to ko baara kɛcogo bɛ yɛlɛma Lamine i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ opération kelen mun ne b'a k'i la privé la 100,000 public la a bɛ k'i la 10,000 wala 20,000 ne tɛna a kɛcogo falen ko parce que wari tɛ ka sɔrɔ nin na nin ye 10,000 ye public la clinique la parce que a bɛ kɛ non n'a bɛ kɛ dɔrɔn mun bɛ kɛ a bɛɛ kɛcogo ye kelen a tɛ changer hadamadenw lajɛ cogo o de y'a to kuma dɔ la hali Lamine ni mɔgɔ nana ne yɔrɔ la a tigi ko ne ma docteur supposons que docteur dɔ somɔgɔ don a tigi b'a fɔ ne docteur n bɛna karisa mun ci la i janto a la dɛ ne somɔgɔ don a bɛ digi ne la kojugu parce que e somɔgɔ don e somɔgɔ tɛ o lajɛli cogo tɛ yɛlɛma parce que docteur somɔgɔ don lajɛli cogo tɛ yɛlɛma ko parce que Lamine de dɔgɔmuso don Lamine ye ne terikɛ ye donc ne kan k'ale lajɛ ka ɲɛ Lamine k'a fɔ ne ma docteur nin lajɛ ka ɲɛ parce que nin ye ne dɔgɔmuso ye non furakɛli sira fɛ o tɛ yen i bɛ se k'a fɔ de bɔ ni fɛn mun kan ka kɛ musaka la ne b'a fɔ komi Lamine ka mɔgɔ dɔn n b'a kɛ fu o bɛ se ka kɛ mais k'a fɔ a kunsigi kan ka lajɛ sin kan ka lajɛ sen kan ka lajɛ ni Lamine ka mɔgɔ dɔn o bɛ lajɛ mais ni maa wɛrɛ dɔn non n bɛ dan ɲɛ dɔrɔn lajɛli ma n tɛna sen lajɛ o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. oui docteur voilà il me semble que c'est-à-dire f'an ka ɲɔgɔn faamu kuma kɔnɔ yɔrɔ an y'a fɔ sisan k'a fɔ mɔgɔw bɛ boli mɔgɔ jɛmanw kɔ n'o ye Tunisie tagaw ni Maroko tagaw ye parce qu'on se dit que n'i ka wari b'i bolo olu b'u janto i la kɛ wa fɛnɛ i bɛ furakɛ ka ɲa o tɛ n'i taara tubabu jamana kan i ka wari b'i bolo i bɛ furakɛ ka ɲa yan ta in min bɛ ka fɔ e ye spécialiste min b'a dɔn k'a dɔnna kari n'o ka kan k'a dɔn o tɛ sɔrɔ laboratoire kɔnɔ tuguni a tɛ sɔrɔ dɔgɔtɔrɔsoba kɔnɔ tuguni u bɛɛ sigilen bɛ bureau climatisé de kɔnɔ u bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ ministre de ye u bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ directeur de ye u bɔr'u ka bolo ka baara cadre kan adamaden mɔgɔ dɔw bɛ baara sugu dɔw bɛ yen o ni bureau kɔnɔ baara tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la tuguni ne kɔni ni kɛra o fɛ a mɔgɔ damadamani bɛ yen u yɛrɛ man ka ye bureau yɛrɛ kɔnɔ tuguni mun bɛ professeur jolenba bɔ a ka professoral kɔnɔ a kan ka se ka mɔgɔ million mako ɲa cogo min na ka t'o sigi ministre so kɔnɔ ministre bureau kɔnɔ mun b'o kɛ a bɛ Mali de la yan mun bɛ chercheur jolenba min ka ɲɛ baara ye ɲɛɲinini yɛrɛ yan'o k'o dɛmɛ o sira kan non u b'o ta dɔrɔn ka t'o kɛ député ye bulon kɔnɔ o bɛ Mali de la yan
i ye n ka kuma faamu bon maintenant sisan minnu b'a ɲɛdɔn minnu taara kalan kɛ an b'a fɔ k'olu de b'a ɲɛdɔn kɛ parce que u taara kalan kɛ n'olu tɛ se ka lasɔrɔ i bolo tɛ se ka da olu kan ɲajugu ɲaɲuman a dun fɔra k'a fɔ bana bɛɛ n'a furakɛbaga de don ne bolo tɛ se ka da u kan balimakɛ bɛ k'o de ɲɛfɔ sisan n'i bolo dar'u kan fana u bɛ fɛn dɔ de bila i ɲɛ min b'a to i bɛ décourager u b'u yɛrɛ kɛ cogo min u b'u yɛrɛlabaya farikolo min ta o de b'a to a caman fana tɛ se ka hɛrɛba sɔrɔ o parce que Ala y'i bila nin baara in de la n'Ala y'i bila baara min na i ka n'i yɛrɛ fisaya mɔgɔw ma i ka n'i yɛrɛ garadi yɛlɛ Ala de bɛ mɔgɔ la yɛlɛ mɔgɔ man k'i yɛrɛ la yɛlɛ i kɛcogo fɛ parce que donc on t'appelle professeur on t'appelle spécialiste tant maintenant tu i bɛ couverture wɛrɛ ta k'o da i yɛrɛ kan e bɛ mɔgɔw de kama ne y'i yɛrɛ fisaya mɔgɔw ma ne y'i yɔrɔ janya mɔgɔw la ni mɔgɔw yɛrɛ tɛ se k'e la sɔrɔ kun jumɛn de bɛ sigiyɔrɔw la yen kun jumɛn de b'a la n balimakɛ bɛ k'o de fɔ Ala y'a garisigɛ don furakɛlikɛla la furakɛlikɛla ma temps d'a ma ɲɛfɔli kan o kɔrɔ k'a fɔ ko nin furakɛlikɛla t'a ɲɛdɔn parce que hali a bɛ ka fɔ min fana kɛ k'a fɔ ko nɛgɛ min bɛ don a sen na ko cɛ tɛ ka se k'o yɛrɛ ɲɛfɔ cɛ nana ka na wari kasa ta i b'a fɔ ko gripsu gripsu n'o ye wari kasa ta o t'i to ye o a nana banabagatɔ de bɛ boli dɔgɔtɔrɔ kɔ wa dɔgɔtɔrɔ de bɛ boli banabagatɔ kɔ cɛ bɛ min n'o e tɛ n'i ka opération kɛ de wa n'a ba nin n ye juru sɔrɔ Sénégal o bɛ na ni nɛgɛ nin ye sisan n'an k'a don i sen na siɲɛ kelen bɔ yɛrɛ k'o lajɛ o bɛ taa ka wari d'e ma tuguni yan Ala ka hakili ɲuman d'a ma dɔgɔtɔrɔ dɔ wɛrɛ tɛ koyi donc n'an ye mɔgɔ jɛman yɔrɔ min na an bɛ sentigɛnijɛ ta dɛ hali n'e kɔni tɛ dɔgɔtɔrɔ ye an bɛ t'i nɔfɛ dɛ a dɔw yɛrɛ la mɔgɔ jɛman tɛ koyi Lamine a mana kɛ hali n'a o b'a f'i ye de karisa ne par exemple e bɛ ka mun fɔ vraiment dɔnni n'o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la en réalité dɔnni kɔni ye dɔnni de ye a bɛ mɔgɔ mun na ce n'est pas parce que i jɛlen don walama i finnen don walama a b'i so mɔgɔ la e filɛ ka mun fɔ hali dɔw bɛ yen par exemple a tigi bɛ se ka e wele dɔgɔtɔrɔ ne ko e ka baara ye nin ye n'i k'a ma non ne ka baara to yen ne ko i dɔgɔnin dɔ tɛ yen nɔ a k'an lajɛ de wa parce que ale yɛrɛ fɛ peut-être dɔnni mun b'i la o bɛ ka transférer ka taa sisan nɔ i dɔgɔkɛ dɔ fɛ yen nɔ o n'o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira dɔnni ye fɛ maa si n'a ma wolo o Lamine dɔnni bɛ ɲini de e filɛ ka mun fɔ o tɛ bɔ dɔgɔtɔrɔw dɔrɔn na o bɛ bɔ depuis formation yɛrɛ la Mali gouvernement ale de bɛ mɔgɔw bila ka taa formation na n'a fɔra ko i taara dɔnni ɲini n'i y'a sɔrɔ fɔlɔ fɛ mɔgɔw tun bɛ waso ni mun ye Lamine a ka fɔ de ko sisan ne kelen de ye nin dɔnni sɔrɔ a ka fɔ nin kelen de bɛ yan Mali kɔnɔ ni e yɛrɛ taara voyage la vraiment mɔgɔ wɛrɛ tɛ sɔrɔ k'o ko kɛ o dabila la o ye jɔnni ka responsabilité ye gouvernement e ye mɔgɔw minnu former n'u kɛra professeur ye jamana tɔw taara ɲɛ cogoya jumɛn na formation man ka da o kelen ma nk'ale fana formera de walasa n'a nana a ka mɔgɔw former n k'u b'olu de ta k'u sigi bureau kɔnɔ k'u kɛ ministre ye k'u kɛ fɛn wɛrɛw ye u t'u ka baaraw kɛ tuguni olu mana na o b'a sɔrɔ a y'a ɲɔgɔnna caman formeli tɛna dan ale kelen ma o temps tɛ di olu ma dɛ a tɛna dan ale kelen ma jamana tɔw y'o de kɛ o i bɛ taa sɔrɔ sisan i bɛ ka professeur kelen i bɛ taa sɔrɔ a ye professeur 50 former Mali kɔnɔ ye fɔlɔ fɛ i bɛ taa sɔrɔ professeur kelen a bɛ san 20 kɛ a ma maa kelen former k'o kɛ professeur yɛrɛ ye o bɛ bɔ mun na ce n'est pas parce que bourse ti kana dɛ Lamine bourse bina Mali la f'u bi périmer fo jamana dɔw bɛ yen nɔ minnu bi Mali dɛmɛ olu yɛrɛ ko maliyɛn yɛrɛ kalan man d'a ye parce que u bi bourse bila ka na mɔgɔw ka taa former mɔgɔ kelen ti sɔrɔ o la k'a sɔrɔ bourse bina u bi di ɲɛmaaw ma u b'u bila u ka bureau kɔnɔ comme ni mun ti ka taa somɔgɔ ti ka taa u b'o bila yen u bi périmer o bourse date bi tɛmɛ ko parce que o de y'a to n bɛ deli k'a f'i ye kuma la n ko dɔnni tubabu filɛ nin ye a nana i bɛ taa sɔrɔ u ka dɔnni ko n'an ta tɛ kelen tubabu mago tɛ k'i fin bɛ i jɛn bɛ koyi a mago bɛ baarakɛla de la Lamine e ma farafin ye ka taa tubabu la ka baara kɛ tubabu dan b'olu na ka tɛmɛ u tubabu ɲɔgɔn olu mago bɛ jaabi u mago bɛ jaabi ɲuman de la u mago bɛ baarakɛla de la bon e bɛ ka baara sariya mun fɔ parce que tubabu jamana ani an tɛ kelen ye pourquoi o de y'a to dɔn la ne ni n terikɛ dɔ y'u baro la ale ko ne ma ko o y'a sɔrɔ a kun bɛ métro la tubabu muso dɔ de y'a ye donc o ye foli bila a la k'a cɛ présenté k'a bɛ karisa dɔn quoi a y'a fɔ ko n b'i dɔn donc ale sina ka o baro fɔ ne ye ten ne k'a ma n ko oui n ko d'accord
a y'i dɔn ni mais a y'a dɔn yɔrɔ jumɛn ni mun y'ale t'o dɔn parce que c'est que siri bɛ taa sɔrɔ ale kɔni b'a dɔn a ka banabaatɔ kɔrɔ don ne kama n ko n terikɛ tubabula yan ni mɔgɔ dɔ y'i ye i ka banabaatɔ kɔrɔ n'a y'i fo k'a fɔ n bɛ karisa dɔn ka na sika a y'i dɔn ni ɲuman kɛli de parce que juguman ti kɛ o a bɛ ku i la i ka juguman kɛ de. a tɛ ku i la dɔgɔtɔrɔ a bɛ tɛmɛ. bon Mali la yan ni a fɔra i ye ko n bɛ dɔgɔtɔrɔ in dɔn a bɛ kɛ fɛn fila de soit a bɛ ɲuman kɛ soit a bɛ juguman kɛ parce que o bɛ bɔ jamana yɛrɛ cogoya la. Voilà. Ani hadamadenw kɛ cogo la. U ka fara ka professeur baw ni chirurgien baw kɛ ministres ni directeurs ni députés ye an mago b'u la. Wa fana u ka kangardaw ye u ka se ka lasɔrɔ ka ɲa. Kuma filɛ nin ye. Dɔgɔtɔrɔ ko ka a fiyana ka fɔ yala muso min garisigɛlen don kalo 6 n'o ka kɔli dayɛlɛlen don ko yala o kan kan ka furubato kɛ tuguni wa? Bon n t'a dɔn kɔli dayɛlɛlen bon hali kalo 6 kɔli ka dayɛlɛ dɔ tɛ baasi ye o parce que ni mɔgɔ mun ka kɔnɔbara fɔlɔ tɛ kɔli bɛ se ka dayɛlɛ k'a sɔrɔ bana tɛ o. Mɔgɔ caman bɛ ɲininkali kɛ Lamini kalo 6 kalo 7 kalo 8 ko kɔli dayɛlɛlen don kɔli dayɛlɛ sɛgɛsɛgɛli tɛ k'o wagati la koyi a bɛ kɛ ka kɔn o ɲɛ maintenant i bɛ taa sɔrɔ n'a tigi bɛ ka peseli kɛ n'o y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ m'a fɔ a ye ko kɔli dayɛlɛlen don kɔnɔbara kalo 4 a ka siri a caman bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ juguman tɛ o et puis n'a tigi bɛ ka peseli kɛ ni dɔgɔtɔrɔ m'a fɔ a ye karisa furubato a jɔ o kɔrɔ tɛ ko baasi tɛ o ni baasi bɛ yen dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ a ye furubato jɔ dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ a ye ko kana baara gɛlɛnw kɛ mais n'o si ma fɔ a ye ma da la ni juguman don sinon kalo 7 kalo 8 kalo 9 n ko kɔli yɛrɛ bɛ dayɛlɛ pour que ka jiginni nɔgɔya voilà an bɛ taa fɛ ko ale sugunɛ kɛlɛ i b'a fɔ ko ni tulu b'a la ko mun de bɛ se k'o kɛ? bon n t'a dɔn a ka dumuni kɛtaw ye minnu ye an hakili ni a filɛ ka mun fɔ n'o bɛ sugunɛ la sugunɛ de kan ka sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ voilà. A ko yɛrɛ nisɔndiya tun ka di ale a kamalen naman dɛ ale filɛ ka muso furu ni ko dɔgɔtɔrɔ k'ale ale tɛ se ka miniti 1 kɛ k'i tɛ ɲa ma wa a ka furu bɛ tiɲɛ. An delila k'a kuma fɔ a ka kan da mɔgɔw ye Lamini yɛrɛ la nisɔndiya mun filɛ nin ye n'a jan bɛ maaw kun fɛ minɛnw tɛ kelen ye o i bɛ hakɛ to yɔrɔ la nisɔndiya ale kun bɛ k'a kɛ minɛn dɔ de la o ni musoya minɛn tɛ kelen ye o ni yɛlɛma donna minɛnw na yɛlɛma bɛ se ka don. Nka a la miniti 1 dɔgɔtɔrɔ a dɛmɛ dɛ. Awɔ yɛlɛma bɛ se ka don voilà donc o la a tigi kan ka taa a yɛrɛ lajɛ dɔgɔtɔrɔso la et puis a ka ca Ala fɛ hali ni dɔgɔtɔrɔ y'a ye kuma dɔ la dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a fɔ a muso fana ka na ka d'a kan muso bɛ se k'a dɛmɛ ka bɔ bana la parce que a caman bɛ yen n'i y'a ye a bɛ to u la u dan tɛ u yɛrɛ la n'o tɛ a filɛ ka mun fɔ miniti 1 a bɛ tila bɛɛ la koyi k'a sɔrɔ bana tɛ o don dɔ la a bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ bana t'i la don dɔ la yɛrɛ mɔgɔ b'a fɔ mun ka kɛnɛ k'i bɛ furubato kɛ k'a sɔrɔ foyi parce que ko caman bɛ se ka don a senkɔrɔ mun bɛ taa a tigɛ mais le fait que daniya b'a tigi n'a muso cɛ muso ma tigɛ a la o b'a to wagati natɔ la gɛlɛya t'a tigi sɔrɔ mais ni tigɛnan donna cɛ ni muso cɛ dɔrɔn o y'a ye muso y'a kɔnɔrɔdiya dɛ a bɛ na ni gɛlɛya ye n'o tɛ gɛlɛya bɛ cɛ sɔrɔ cogoya min na muso fana a bɛ se k'a sɔrɔ o cogoya kelen na. Nɛgɛjuru ye 21 furu 11 n'a bɛna ni muso kɔnɔ dibili ye ko sɔrɔ dɛ yɛrɛ tilenna. Allô? Oui, comment b'i bolo? Lamini. Kadungo mo. Ama kinye holo. Doni. Minu ma kinye holo. Dans 35 minutes, oui. Dans Bajili communicateur. Bajili. Edije. Toi, je m'oublie. Bashitana. Toi, table. Ini fama. Bah, ça va bien. Bashitana. Ngo. Ke mu yeweli ko a shemba dimi ko docteur be ba no fe. Akana tade ne fleu ne paralysé. Ouais, parce que moi j'avais docteur ba parodie de tout la parodie tout le corps là. Donc professeur Kimbo, j'ai dit le nom professeur Kimbo ka service. Ulu le no opéré ja we yoro mo opéré ye mo opéré. Yende bana yoro yi. We a opéré 3 mois de ça ga har jeli kana j'étais obligé d'aller en Tunisie. Italie Tunisie ngo ko me ko donne ne opéré ngo professeur Kimbo ko ga professeur Kacha we yoro mo opéré yente donc j'étais obligé ka opération reprendre. Kan opéré. Maintenant ne bano bela melantale francine opération fula beru la ko me ko Tunisie tay
ka te temo kan ko o ge pour ka ma fole ko ngu ko bise mali ko bise donc vraiment moi je le conseille à na ko comme avec docteur ya ka docteur yi docteur ka sinon vraiment be fe ba docteur ni nyaado no ne fle ne tro kere ya be nyamulu etlo ko la ko palotide akanga do palotide uya opéré yoro mu yi ce n'est pas là-bas ou ma bana là-bas ou so kurudo ya ne la ko de bana ka so ken tale kini ko ne ma opéré ou le pas le ma opéré et c'est le service du projet Timbo, ça je le répète, je le dis, c'est fait en février 2017. Voilà, donc bah pour le halib. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Inche weleli la bachili ambifo ako docteur Kale analyse ke ko bilan fertilité conclusion c'est écrit Asténospermie. Docteur Ibiga Barado. Au cours de traitement, est-ce que Caleb Sega a eu un frou batoge? N'a pas frappé au cas. Tu n'y sera là. Que frère dira de kama, voilà ça, ka frou batoke, voilà ça den kasoro akula. Toi, in ka jande banasugu menedo. Asténospermie, oui, ni la wakse au fangatula kaboli. Voilà, kata fantoro. Ibado lamin, iba ke tukmala ni mromana furu batoko kelenke. Pour qui kase ka konada musola. Au cas sur la wa mumbibo, a quantité d'abord abi labolike. Nabita voilà 2000 litres. Bina fournier sereng fitini la fly. Abo hakebo. Donc na jigino kora mai na chera fana e sereng fa fana mai na bi sis na temela siska o fana mai donc la wakise munu bala pour que cheka se kamso la jo o bita la wakise million temps ani duru na to bo gele abi doual parce que ni la wakise million temps duru in betala kelendron de bita fantora to be bisa sera fait bon munu kumai parce que l'on la wakse non ni yere abina futori ngolo ba munu tourni kumba donc ngolo bula kubula donc ibita soro do kumai donc utse ka boli voilà c'est les abou donc fana be ibita soro ngolo de mai ainsi de suite donc aller flek à mon fo ça veut dire que fanga de ti la wakse nuna kata femme soro voilà akale be santan shegin ko ala lebse ka den soro ka soro bashi ma soro wa on est à donc koro mumbola aller chedo wa musodo wa de toute façon chantan segin ba soro akacha la fe hadama den fari kokora mo ka bla kuna ka fo santan kononton tan mugan nu ni mugan kelen nu o wakati den soro kafsa ishi selen sambi sabai parce que ba soro fari fanga bala akora o wakati dominase ibita soro den tu e may mo chama be obi opéré ou chi janfale parce que surtout ni konoma ya folodo o ba soro vraiment fari sera hakedo la mon ba to demsena mun kumbala ni kono barati degun la sama wala jigini o wakati utemena ayra ba fo mo yo ka den soro jona mais amo fo fana jona ko jugu e santan sabatan nan tan non o fana ba soro fari fana makoko donc aka ke hakela mai voilà d'autres kala ka besara ngani ala amina ngana nyuma mambalma munna ala ku sara ko nyuma na amina ngana jugube munna ala ka ngana jugune ala ka fale nyuma na ko bela jele bla sira nyuma ka amina mali falendo hinentewla aywa ala ka hinene ala ka barka boyanka hinen nyogona nama hinen nyogona amano mbalma kemi ya amakashi a farkulo ka kula kaka wulili ke min tu mega yingali ke sa opération ko la nege ka do asena kodi mini fenno tout ça aka wulili ke sini nege jula no 76 43 70 45 la aka wulili ke sini 10h wakati 76 43 70 45 balma nyuando jora jigi koro tabarakallah awa abefe ka blakata arabu jamana kan wala saw kata furake balma ke nyuman do doa ajigi koro abataki flen kunye abe fe ka blakata
arabu jamana ka u ka taa furakɛ balimakɛ min ko dɔgɔtɔrɔw bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ ni nɛgɛ de kan ka da sen na ni min kan ka da sen na a ka weleli kɛ nɛgɛjuru la n'o ye 76 43 70 45 a k'o kɛ sini 10 heures wagati balima dɔ jɔra jigi kɔrɔ o b'a fɛ ka taa n'a ye tubabu jamana kan u ka taa furakɛ n'ala sɔnna amina yarabi amin ala k'o duwawu minɛ nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna voix du cœur do dɔgɔtɔrɔ ka don an tulo b'i la ne balimamuso Manso oui a kan docteur ko kuma ni ne yɛrɛ kuma sɔrɔli kɛ su in na ka kuma ne dusukun tɛ lafiya a kuma ka kɛ docteurw ye mɔgɔw sɛgɛn docteurso ninnu na bi cogo min ala de b'a dɔn wallahi docteurw ye ko da ne kan ne ba banaga an tagara n'a ye Gabriel Touré la an taara u ye arajo d'an ma ka analyse sugu bɛɛ d'an ma ko ne ba kan ka opérer ko opération bɛ se ka kɛ ko problème foyi t'a sɔrɔ u y'a kɔnɔ fara ka tila k'a ta ka n'a lada hali ka n'a fɔ an ma an fɛ ko min b'a la o ma sɔrɔ a la u ma se ka na kuma foyi fɔ an tor'u nɔfɛ a ko kuru de b'a kɔnɔ a y'a opérer o tuma a kɛra cogo di ja u taara opérer u taara kɔnɔ fara ten cɛ i bɛ taa ɲuman na ka tila k'a datugu a nɔ la ka n'a lada u ma se ka foyi k'a la o y'a sɔrɔ an ye arajo ni fɛn min kɛ u yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko opération bɛ se ka kɛ ka tila ka n'a fɔ an ɲɛna k'u taara sɔrɔ ko kuru k'a tɛ se ka tigɛ ka n'a bila k'a d'a ma u bɛ mɔgɔ négliger wala u bɛ ko kɛ mɔgɔ la i bɛ kasi i k'u minɛ dɔrɔn i yɛrɛ k'u faga dɔrɔn o yɔrɔ la o de b'i dusu da Luxembourg la muso ye ne ba tagara docteur fɛn na jolitayɔrɔ la kan ka na analyse kɛ ko san kan perfusion kan ka k'a la donc pour que juste yanni san bɛ di u bɛ n'a lajɛ ni ka ko test de compatibilité kɛ o cɛ ye biɲɛ don ne ba la k'a sɔrɔ joli sɔrɔ dɔrɔn min test bɛ se ka kɛ min na u m'a sɔrɔ a la cɛ ja tigɛra cɛ yɛrɛ siranna cɛ ye ne bila ko an bɛ yɔrɔ min na ko ne ka boli ka taa fɔ an ka major ɲɛna k'u ka papier kɛ ka na di san sa ko kuma kɔnɔli tɛ nin ta in na yɛrɛ ko joli dɔ ka di san sa k'a ka k'a la tɔnɔ la min kabini sɔgɔma 9h fo 14h ne b'u nɔfɛ taga ni ka segin na kuma la n ko cɛ yɛrɛ de ko ka na papier minɛ k'a ka di ka taga ko urgence don ko makɔnɔli tɛ nin ta la fo 14h ne b'u nɔfɛ joli nɔfɛ a ma sɔrɔ wa o don kelen anw t'a dɔn ne y'a fɔ major ma o Luxembourg la an bɛ yɔrɔ min na n ko ne ba ta in ka gɛlɛn n k'a y'a ye bi ko hali test bɛ k'a la n ko joli ma sɔrɔ a la ka k'a la n ka t'anw bila urgence la a ka don dɔ fɔ joona an ka na a ko kuru de b'a kɔnɔ ko kuru b'a la k'a bɛ joli le min fɛnɛ docteur ko ni analyse dun fɛnɛ baara traitement bɛ kɛ ko fo ka an bɛ analyse de kɛ chaque mois docteur bɛ bana dɔ tumeur de tun b'a la a tun bɛ ka commencer ka cancériser an tun bɛ ka chimio de kɛ donc ko ni joli t'a la dɔrɔn ko traitement tɛ se ka kɛ n ka t'anw bila urgence la muso ko ne ma ko ne ka taga buda la ko bɛɛ de ye urgence yan nɔ ko n'u ye joli sɔrɔ tuma min ko u bɛ ne bila aran normal la ko ni joli sɔrɔ turu sera ne ma tuma min k'u bɛ ne wele a ye ne wele ka sɔrɔ ne ba ka tile 40 tɛmɛra wallahi billahi a y'o fɔ ne ma don ne ni ɲɛji de bɔr'u fɛ an tɛmɛra hali ne ma sɔn k'a fɔ n b'a ɲɛna an nana so kuma bɛɛ o bɛ ne da la i t'u wele wa i t'u wele i k'a fɔ ɲɛna ko ne ta ye n ka gɛlɛn ko joli foyi tɛ n na ne ma se k'a fɔ a ɲɛna muso bɛ ne wele don min o y'a sɔrɔ n y'a ka numéro enregistré n sigilen bɛ ne ba ka banna tile 40 tɛmɛlen kɔfɛ a ye ne wele ko joli sɔrɔla anw ye ko ne ka na fo bi n y'a ka appel tigɛ n m'a fɔ a ma ko hali n ko n ma se k'a jaabi yɛrɛ n y'a ka téléphone raccroché dɔrɔn tiɲɛ na u ka kuma docteurw fɛ yɛrɛ de docteur ye min fɔ n'a kanu t'u la u ka baara in u k'a dabila diyagoya tɛ wa mɔgɔw yɛrɛ fɛnɛ denmansaw yɛrɛ fɔlɔ docteur minnu tun bɛ taga docteuriya kalan na meilleurs de tun bɛ taa mais bi ni min den aratira n'o dɛsɛra kalan na tellement docteurso privé cayara école de santé cayara privé o b'a fɔ ko ka taa den bila privé la mɔgɔ min dɛsɛra ka dɛfu sɔrɔ u b'o bila ka taa école de santé la dɔ ka fɔ bɛɛ de ɲɛna wala sinon docteur kɔni baara kanu kisɛ kelen a t'u la infirmier y'a ban ka ne ba ka sɔrɔmu don a la ko parce que k'a ko ne ka fura t'a bolo ko fura b'a bolo ko ne ye ban ka san
wallahi Gabriel Touré kele nanta dawla ni tarana infirmier jora nyegoromba yelendo ka kle mume ba ama tongana ne ba magane balaga ka sorom dala fo docteur na le contrôle la u be to ka ta kana fengolo na nga fura blalen soro ko kuma ko mume ani ni madame nga sorom madu ngo infirmière ya bangana do ko parce que ordonnance dirane mai ne ka ordonnance ne ko madame fura be mbolo na sa ne ko aya kan ne tanta sa pharmacie na ne na ni fura nya wele ko na clara kuma min clara kuma mbena aya damne sogoma ko après midi amana do Gabriel Touré la u ye kodane kan wallahi donc ala saya ala tayme ni be tiga fogo ni bani ni dogoni ko docteur sababu de ato no sara parce que u kunga minke u mujo ujoro la u make u minda mugo ga docteur sina ala riba don wallahi mu mefaka wulilige ko refo ala ka hinem furu bela jelena ala siaga barala ala ka hinem sorobala ala ka hinem furu bela jelena amin oh afamuna ala ka duwa umna ala sona ibidu sumano ya famu okay ala ka hinem sorba lamina afleka mufo résumé la musorba iba soro cancer do kumbala ka chala fe ni cancer bi mo la kumadla o de ato kumadla banabato yere so mo bi baga docteur ma he lamina ba fo ko docteur banendo kan mba opéré wala kan nga chukorba opéré ka sur docteur yere ba don tigi ni ne karsa opéré aka chala fe opération yere ba to dafa sera do fe o donendo c'est pourquoi il faut ko chirurgie tike parce que cancer fraqué le tabolo sabadi chirurgie radiothérapie ka jeni aleni chimiothérapie afle ka mon kuma fo madla docteur be se ka fo bon ami chirurgie ke etan ma se radiothérapie nga halola ni cancer docteur ya opéré docteur ti cancer opéré fiu na ma fin do bon ka blakata sege yoro la pour que ka don a halun kun shikalen do fem na be se ka ke fana fem were do aka jugun katmoka est ce que manka chimiothérapie ke ka to dafa est ce que manka radiothérapie ke cancer do ben ibta surat se ka opérer fo chimio ka ke fo radiothérapie ka ke barano ibta surubi nyogonye kuma de la ere docteur ba fi ati opérer atemena opération ka mais akacha ala fe ibta suro banabato gelen do be docteur ta nyefo u yere parce que banabato do be ibta suro wujigi tige kadi donc docteur ibta suro akacha ala fe mo mumba no fe no ye banabato so mogo do yi docteur fana ba uluncela do choisi muna ka suru nyogona ni kuna foni bi se ka di o tigila mama ka fo karsa au bi fe karsa ka opérer ja ko la opération ta fura yo parce que aka bana intemena opération ka hal do be ngo ba fo ko bi ta jamana werewla hala nya foli bi ku ya ka fa ni tara jamana werela I hakli bi muna atna fraki donc mbalmam somi bo exemple doy exemple flana mo ya fo docteur bi se ka faux diagnostic mu ya abe na ko cancer masero muna a serain si ça no e bi se ka analyse do ke sa analyse ba fi ko cancer héréditaire sara iba ti go opérer ta sur cancer bala abe na ko mundu timer bénigne abe se ka ke analyse ya jiran ka fo a cancer te abe na ibina tabo itara ya sur cancer héréditaire ka bo iba datugu mais il sait qu'à prélèvement doké donc au blakata la bola mais on a tabé bita fo banabato so fenti dogo banabato so mogolaw bita fo banabato karsa ika banamu banabato ka bana hakli kumbala mundo ka bise ka opérer nya dele nya surat se ka opérer mais o ma fo mbalma muso ni yo ma fay de min bora téléphone na sama fay de karsa an hakli kumbala karsa hal mo yere ke tola ka ma opérer lamine atigi bina anak akelende nana docteur sula abse domna ka ayre de mubli boli kana so mo bina soro ino ala kan ki batigi opérer foy kun talawa ngabi sa opération da fait opération chité ko risque ti munaw mais problème te mo ka saw lamine bebi sa docteur mi ka opération ka fana basaraw ka to yoro men fro kun ta bolowa problème yemu c'est que docteur kanka bara munke
a y'a kɛ a kɛcogo la hali ni mɔgɔ sara a banna parce que n kan k'a kɛ sira mun fɛ ne bɛ jɔrɔ de est ce que baara in ne ka baara in n y'a kɛ a sira fɛ wa ni ne y'a kɛ a sira fɛ a tigi balola a tigi sara a banna o y'ala ka ko ye an bɛ jɔrɔ mun na est ce que ne ma erreur dɔ de kɛ mun kɛra sababu ye ni ne kun ma nin erreur nin kɛ a lala ko tɛna a tigi sɔrɔ problème bɛ yen de o problème tɛ ko hadamaden ka sa mɔgɔ bolo dɔgɔtɔrɔ voilà a kelen b'a fɔ ko nin yɔrɔnin na an tɛ ka ɲɔgɔn faamu dɔɔnin dɛ an mako bɛ min na n'an taara aw ma a y'an kunbɛn a ka ɲɛfɔli k'an ye ka kunnafoni juste aw tɛ kunnafoni de di aw bɛ nafolo de bila ko bɛ ɲɛ ɔ nafolo mana bila ko ɲɛ f'o fana ka ɲa dɔɔnin kɛ a 100% na a bɛɛ tɛ ɲa la hali aw tɛ 40% sɔrɔ an mako b'o yɔrɔ dilan o bien ne y'a fɛ ɲɛna Mali dɔgɔtɔrɔw bi baara la Mali ka bon cogoyaba tɛ minnu bɛ ka taa nin baara ninnu kɛ cogoyaba t'u bolo bɛɛ k'i spécialiser nafolo tɛ yen ala mana minnu garisigɛ don spécialisation na a bɛ se ka kɛ jama ka ca u ma olu fana bɛ tila ka an bɛ segin an ka kuma kan toujours olu fana bɛ tila ka vɛsi wɛrɛ don mun ni vɛsi kɔrɔlen in fana tɛ kelen ye k'u yɛrɛ fisaya fɛn bɛɛ ma u ye o ye sa u bɛ mobili climatisé de kɔnɔ an ma jigin u ka mobili climatisé ko la dɛ u ye o ye sa u tɛ lasɔrɔ u tɛ ye bureau kɔrɔ u tɛ ye fan si fɛ i y'a faamu wa bon maintenant i mana baara min kɛ i yɛrɛ bila jama ka disposition na jama ka taa i ma i yɛrɛ bila jama ka disposition na ni min sera ka clinique kelen dayɛlɛ a yɛrɛ o tɛ ye gouvernement ka foyi den kelen na tuguni o tɛ ye dɔgɔtɔrɔsoba ninnu kɔnɔ tuguni i bɛ taa ka clinique in min na ni hali ni taara ko ala ma taa biɲɛ ka genge i la f'i ka waw sara o bɛ mɔgɔ ja jɔ wa o yɔrɔw de ko don o fana dun ni ka sɔrɔ ko bɛ mɔgɔ la ni ka sɔrɔ ko yɛrɛ bɛ mɔgɔ la a y'a ɲɛɲini k'a dɔn k'a fɔ ko b'a la a y'a tigi ka mɔgɔ wele a ka ɲɛfɔli kɛ a kana to k'aw kɔ don mɔgɔw la ou bien ka mɔgɔw jaabi cogo façon dɔ la o de fɔra ne k'i ma ko dɔgɔtɔrɔso ye yɔrɔ ye qui est très sensible i ye n ka kuma faamu yɔrɔnin kelen t'a ka wuli mɔgɔ la babaw yɔrɔnin kelen i ka mɔgɔ faga babaw o yɔrɔ de ko don an bɛna n'an ka banabagatɔ an hawujalen don an sirannen don an ja jɔlen tɛ aw fana bɛ négligence façon dɔw ta k'a da ye ou bien ka kuma façon dɔw fɔ mɔgɔ ma kuma min yɛrɛ min tɛ fɔta ye o yɔrɔ de don juste que an ka kɛ mɔgɔw ye minnu bɛ mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ n'i bɛ jamama yɔrɔ la f'i ka kɛ mɔgɔ bɛrɛbɛrɛla de ye n'i bɛ jamama yɔrɔ la f'i ka jama ka hakilina faamu n'i bɛ jamama yɔrɔ la f'i ka kɛ i k'i da k'i kɛ dugukolo ye mɔgɔw ka tagama i kan o de b'i fana bonya o de b'i janya o de b'i kɛ mɔgɔba ye o mɔgɔ si tɛ yen k'a fɔ ko i bɛ se k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔba ye o n'i bɛ mɔgɔ ka disposition n'i bɛ jama ka disposition na kɔni a faamu k'a fɔ i bɛ yɔrɔ min na yɔrɔ in c'est très sensible mɔgɔ fɛngɛ dusuba bi nin ma dusu fagalen bɛ nin ma mɔgɔ min n t'a ɲɛdɔn bɛ nin ma n b'a ɲɛdɔn bɛ nin ma n t'a sidɔn bɛ nin ma bɛɛ de bɛ nin ma mais ala de y'e bila o ko kan donc i jija i ni mɔgɔ ka se ka ɲɔgɔn faamu an mako b'o dɔrɔn de la koyi n'o tɛ an b'a dɔn ala de bɛ mɔgɔ sauver dɔgɔtɔrɔ kɔni t'a la furakɛli de ye koyi ka tila ka dugawu k'i ye dɔgɔtɔrɔ bɛ pikiri tila ka tila ka f'i ma ala ka nɔgɔya kɛ munna a b'a fɔ ko ala ka nɔgɔya kɛ dɔgɔtɔrɔ b'o kɛ o dɔgɔtɔrɔ b'i kɔnɔ fara ka tila ka f'i ma ko ala ka nɔgɔya kɛ munna a b'a fɔ ko ala ka nɔgɔya kɛ a bɛɛ t'a ala de kelen in de ye wa an k'a bɛɛ di ala ma mais an ka to ka ɲumanya kɛ ɲɔgɔn ye an ka to ka ɲɛ jɔ ɲɔgɔn na an ka to ka ɲɔgɔn kunnafoni c'est tout n balimamuso ni information tun dira ma ni muso m'a jaabi k'a fɔ ko he urgence de bɛ bɛɛ la yan est ce que a bɛ digi a la non parce que o de y'a to ne y'a fɛ n ko baarakɛyɔrɔ la fana i bɛ taa sɔrɔ Lamine n delila ka kuma fɔ n ko baarakɛyɔrɔ la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ baara kɛ hali mɔgɔ minnu ye secrétaire ye yɔrɔ jɔsila ninnu tu kalan dɔ de bɛ yen nɔ mun kan ka kɛ a tigi kunna mun ye mɔgɔ kunbɛn cogo ye ale ni secret garde cogo Lamine hali manœuvre min bɛ ka yɔrɔ jɔsi dɔgɔtɔrɔso la a man ka kɛ bɛɛ ye o k'a fɔ sisan e ɲɛ bɛ tintɔ de la o jiginna e bɛ t'o de lakale e ka quartier la dɔ ka sina k'a fɔ ko karisa yɛrɛ a ye cassette kura bɔ e ka sina k'i to barokɛyɔrɔ la ka sina k'a ɲɛfɔ ten nɔ karisa yɛrɛ kun jiginna o don k'an ka yɔrɔ la nin a bɛ dɔn ta bɔ tan donc pour dire que en réalité Lamine bɛɛ tɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ ye o bɛɛ man ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye awɔ bɛɛ kɛra ye yan dɛ bɛɛ de man ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ye Lamine parce que Lamine an ye dɔgɔtɔrɔw ye minnu démissionnera ka b'u ka baara la parce que u m'a supporter u yɛrɛ de démissionné u yɛrɛ démissionné k'a jiran k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin baara in a ma dabɔ ne kama voilà donc i bɛ taa sɔrɔ fɛn caman bɛ yen nɔ a bɛ dɔgɔtɔrɔ la
i bɛ taa sɔrɔ a caman bɛ yen a ma n'a la dɔgɔtɔrɔya la koyi muso in m'a kuma fɔ yan wa bɛɛ bɛ kɛ bɛɛ ye yan o i bɛ taa sɔrɔ a kɛra o ye o cogoya la ten sinon i bɛ taa sɔrɔ a kanu yɛrɛ t'a la d'abord a ka k'a ye ne y'a f'i ye Lamini ko hali tout de suite ni banabaatɔ filɛ nin ye ani dɔgɔtɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ mun bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ Lamini walayi yanni e ka taa dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la Lamini i bɛ taa sɔrɔ sisan sufɛ appel minnu i bɛ appel minnu kɛ Lamini ka banabaatɔw tɛ dɛ i t'u somɔgɔw wele u t'u yɛrɛ wele parce que a ka ca Ala fɛ Lamini n'i ye banabaatɔ wele ou bien a somɔgɔ a b'u ɲɛna k'i nata b'u la de tiɲɛ m'a fɔ yan wa effectivement o tigi nata b'a la de n'i y'u wele a b'u ɲɛna k'i nata de b'u la nka nin kelen tun nata non nin ta in ye nata yɛrɛ de n'i y'u wele maintenant i bɛ taa sɔrɔ banabaatɔ mun ladalen don dɔgɔtɔrɔso la Lamini dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ i n'u somɔgɔ ma deli ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ mais i bɛ dɔgɔtɔrɔw de wele minnu bɛ kisi banabaatɔw kunna ye karisa mun bɛ li fɔlɔ la a ka kɛnɛya bɛ cogo jumɛn na karisa mun bɛ li filanan na a bɛ cogo di karisa mun bɛ li i bɛ si o de la fo ka taa dugu jɛ munna i bɛ ka duwawu fana kɛ o de y'a to hali banabaatɔw minnu i bɛ taa sɔrɔ u bɛ opérer ou bien minnu bɛ jigin ou bien ni problème b'u la n ko dɔw bɛ yen u b'a fɔ dɔgɔtɔrɔ duwawu ka ɲi mais dɔgɔtɔrɔ ye duwawu kɛ kabini a ma bɔ a ka so kabini a b'a dɔn a bɛna baara dɔ kɛ la a bɛ duwawu ma a b'a kɛ n bɛna karisa mun ka baara kɛ Ala k'a to baara in ka ɲɛ Ala k'a to a ka nɔgɔya pour dire qu'en réalité dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛ duwawu mun a ka d'a ye a ni kun yɛrɛ de banabaatɔ in ka kɛnɛya ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ kan voilà parce que a ka kɛnɛya dɔgɔtɔrɔ bɛ hɛrɛ mun sɔrɔ c'est que n ye mɔgɔ yɛrɛ sauver a faamuna voilà n'Ala sɔnna Ala ka hakili ɲuman da an ma nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sinon Lamini e bɛ se ka wari jumɛn de di dɔgɔtɔrɔ ma k'o bi hadamaden ni lakanani bon o bɛ yan e bɛ se ka dɔgɔtɔrɔ sara wa i tɛ se ka dɔgɔtɔrɔ mɔgɔ min ni lakana a kɛra dɔgɔtɔrɔ a kɛra maa wɛrɛ i tɛ se k'a sara a faamuna voilà yɛrɛ tilenna basi foyi t'u la n balimakɛ kuma b'i bolo n b'a ni ce n ka foli b'a bɛɛ ye Lamini i b'a fɔ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ɲɛna n ka foli b'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de merci n bɛ fɛ ka n da don a ka kuma na dɔɔni dɔgɔtɔrɔya position a ka gɛlɛn dɛ mɔgɔw ma kuma kelen min ko kelen min yɛrɛ yɛrɛ faamu dɔgɔtɔrɔko la dɔgɔtɔrɔ mana taa chance o chance fɛ a bɛ mɔgɔ dɔw b'i sɔrɔ min b'a fɛn parce que dɔgɔtɔrɔ mana fɔ mɔgɔ ɲɛna ko i ka banabaatɔ ni i nana n'i ka banabaatɔ sisan o b'a sɔrɔ banabaatɔ degunnen don dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin tɛ bɔ a ka bana na ni dɔgɔtɔrɔ ko a ma ko tiɲɛ yɛrɛ la dɔgɔtɔrɔ tɛ se k'a fɔ a ye ko nin tɛ bɔ a ka bana na mais a b'a négliger ka ko dɔw kɛ pour que fura wɛrɛw kana k'a kunna a bɛ se ka wari tiɲɛ cogo min na dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'u négliger somɔgɔw négliger donc olu bɛ dɔgɔtɔrɔ tɔgɔ tiɲɛ. mais o de man kan dɔgɔtɔrɔ fɛ minɛ o ye kelen ye o de man ɲi fɔlɔ an ko ayi i bɛ k'o yɔrɔ min fɔ nin ye dɛ o de man ɲi o de man ɲi yɛrɛ o man ɲi fewu a tigi bɛrɛbɛrɛ i k'u lada i ka mɔgɔ kelen wele kɛrɛfɛ i ye fɛn min ye i k'o ɲɛfɔ o ɲɛna. O ye kelen ye fɔlɔ bon filanan ye min ye u b'a fɔ sisan ko ni dɔgɔtɔrɔ y'a dɔn k'a fɔ ka banabaatɔ tɛ bɔ a la k'a tilala k'u kɔngɔ fa furaba la ko u nana ni fura ye dɔrɔn ko banabaatɔ sara ko mais ko dɔgɔtɔrɔ tɔgɔ tiɲɛnen don n'o position fana ye. n'o tɛ n bɛ min f'i ɲɛna kuma secret dévoilé tɔ tɛ ne baarakɛɲɔgɔn dɔ ka saya kuma fɔra ne ye k'an jɔlen t'a kunna n kelen pe a fɔra ne kelen de ye. kalo a fɔra aw kɔnɔ aw bɛ nin bɛrɛbɛrɛ tan dɛ mais a tɛ bɔ a la abada tile 16 tile 17 kɔfɛ an tanyana nka ne ye ma k'a ma parce que fanga tun bɛ ne de la k'a ko digi ka taa a ko aw bɛ nin bɛrɛbɛrɛ ta aw b'aw jija a la tan mais a tɛ bɔ a la fewu nin cɛ kelen de y'a fɔ parce que kelen filɛ docteur dɔw b'o fɔ mɔgɔ ye mais dɔw bɛ yen u b'a dɔn tigitigi nin tɛ bɔ nin bana na u b'u tugu ka furaba ɲɛgɛn k'a di u bɛ taa fura san en même temps a tɛ bɔ a la bon o ye docteur ta fanfɛla ye bon a bɛ k'a fɔ tuguni an ka ɲɛmɔgɔ minnu spécialisé don u b'u ta ka t'u kɛ yɔrɔ ɲɛmɔgɔ ye u bɛ tila k'o mɔgɔ nasuguya kelen minnu kan ka spécialisé fɛn minnu na o mɔgɔ i b'a sɔrɔ o mɔgɔ yɛrɛ tɛ sɔrɔ o baara yɛrɛ la. par exemple sisan an ka saraso hali an ka saraso yɛrɛ minnu bɛ kungo kɔnɔ n'olu bɛ yen n'olu bɛ se ka kɛlɛ kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ u kɛlen k'olu ta ka n'olu bila bureau kɔnɔ olu yɛrɛ ɲɛti da terrain yɛrɛ kan. komi n'a fɔ se dɔ la segu yan yɛrɛ
togero nana ka bɔ to jamana na ale kun spécialisé do maloforo kɔnɔna yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ a b'o baara dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ mais togɛ nana comme du jour togɛ ti ka taa terrain yɛrɛ kan o kɛmɛ ka togɛ bila bureau kɔnɔ togɛ a ma ya démissionné na k'ale mana nin kama ale nani do terrain sabala de kama ale bɛ terrain sabala de maîtriser kosɛbɛ donc ko ale nakun tɛ fɛ a démissionné na ka segin ka taa ko tubabu don dɔrɔn u taara ta ka taa bila climatiseur kɔrɔ voilà, on la climatiseur. Voilà, ça toka berber climatiseur mais en même temps to ke di spécialisé le do malofuru konna yere la kosebe kosebe ale beta Kennedy kan ananu de fana kama mais umata to ke bla terrain ka de unana to ke de bla bureau kono anyati da terrain yere sabala ka anyati da malofuru ka la bade bi malkono ya kosebe wallahi mbabe fo ma fulu baye anu baraji awo kadu yede ko c'est le professeur et puis uba dakande c'est le professeur Tang. Mais il y a parti de l'Yamorodo. Ani baraji. Madame Sora. Ambifo. Dugurelaka, Otenyo Jelengela Dege. Che. Aya, ngati soro kolongo na ikambe. Nega juri mugani kile funifu. Tan kile kuma bibulu. Retlina. Awa, Anche Lamine. Mansu, awa. Allô, Lamine? Oui, Antlubila. Ah, Sissi Aboubacar Dilo. Bon, docteur Ngakala, depuis que je suis dans mes affaires, je suis intervenu, je suis intervenu. Mais je suis le 26 6e 96. Mais Lamine, mes agents de sécurité. Mais mes bananas, un moment, Kabo Kita. Mes Bora Kita. Kana Bamako ko mbe cité la dorobu kɛrɛfɛ mais lamini baro ko ne tara urgence la u ne daga sorom kɛ ne tɛgɛ la sorom kɛlɛ ne tɛgɛ la ja sorom kɛra ne tɛgɛ la il paraît que ko y'a di stagiaire dɔ de ma a kɛ ne ɲɛ 20 de la i ɲɛ 20 kan wallahi ne ɲɛ 20 kan a bɛn ala cɛ ni bɛ whatsapp ka sa n b'a photo ci ma yota ne ɲɛ datugu pendant 6 mois ne ɲɛ tɛ se ka dayɛlɛ étant jeune musokɔrɔba bɛ cɛkɔrɔba fatura ne bɛ ka n dɔgɔninw dɛmɛ ka baara kɛ ka n dɔgɔninw dɛmɛ mais dɔgɔtɔrɔ ye ne ka fɛn di stagiaire ma a ye sɔrɔ min kɛ ne ɲɛ 20 na jusqu'à présent a bɛn ala cɛ ne ɲɛ ma se ka nɔgɔ halisa i bɛ yeli kɛ ne kɛ bon ne bɛ yeli kɛ n'a ye mais ko ne taara n'a ye yota la olu ko a ye trace min k'a kan ko o tɛ se ka bɔ a la bilen ko fo ne ka taa n'o ye Maroc ou bien Tunisie e b'o bɔ min n b'o bɔ min mɔgɔ min bɛ ka débrouiller ka musokɔrɔba dɛmɛ cɛkɔrɔba fatura wallahi Lamine dɔgɔtɔrɔw ka ko kɔni tiɲɛ yɛrɛ la bi an bɛ yɔrɔ min na Mali la bi i ka dɔgɔtɔrɔ bɛ ka mun fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ka baara taabolo ka ɲi mais non dɔgɔtɔrɔ dɔw bɛ yen Lamine n'i ser'u ma i yɛrɛ bɛ tigɛ a la n'i ye maliyɛn ye i tɛ maliyɛn wallahi Lamine jusqu'à présent ne sigilen filɛ nin ne ɲɛ tɛ ka sɔn jusqu'à présent wallahi ala de y'i seri ala ka nɔgɔya k'i ye ala ka sabali d'i ma n'ala sɔnna ma merci bien dɔgɔtɔrɔ a ko ayiwa ale ka jiginni a gɛlɛyara bolo kosɛbɛ a ko hémorragie externe de y'ale minɛ a ko hémorragie externe o ale si de y'o kɛ wa parce que ale bɛ san 30 la ale t'a dɔn ni a bɛ san 30 la min kɛ n'o de ye hémorragie externe k'a la accouchement wagati bakuruba fɔla jiginni kɔni senfɛ sababu minnu bɛ kɛ ka joli bɔn lase mɔgɔ ma o ye 4 de ye mais o 4 bɛɛ sababu misɛnmaninw caman b'u la a sababu fɔlɔ yɛrɛ n'o bɛ kɛ muso sata ye kosɛbɛ jiginni kɔfɛ lamɔni o de ye an b'a fɔ a ma ko hémorragie de la délivrance o kɔrɔ de ye i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ ni muso jiginna den mana bɔ tonso kan ka bɔ ni tonso ma sira sɔrɔ ka bɔ joona o fana sababu ka ca a bɛ se ka kɛ tonso nɔrɔlen don kojugu denso la donc a bɛ kɛ sababu ye muso bɛ fatu ou bien i bɛ taa sɔrɔ muso wolonugu n'a jiginna wolonugu kan ka tin wɛrɛ fasugu wuli a yɛrɛ la mun b'a to basi mun bɛ yen nɔ a bɛ jɔ ni wolonugu tigɛ o baara kɛ o fana sababu ka ca an tɛna don o bɛɛ la donc o bɛ se ka kɛ musolaka sababu ye a bɛ basi bɔn lase a tigilama ma ni tonso problème bɔra ale ni den
so yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ la mɔgɔ bɛ jogi denso bɛ se ka jogi denso yɛrɛ bɛ se ka pɛrɛn denso dawolo bɛ se ka a tɔgɔ ye di jogi i bɛ hakɛ to maa y'a yɛrɛ yɔrɔ la k'a ta kɔnɔna la fɔ kɛnɛma la a bɛɛ bɛ se ka jogi donc o jogini ninnu fana bɛ se k'a to basibɔn b'a tigi sɔrɔ n'a bɛ degun lase a ma sababu bakuruba 4 na maa dɔw joli tɛ simi donc sababu fana ka ca mun b'a to mɔgɔ joli tɛ simi donc jiginni senfɛ donc o la o de y'a to sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ yen mun dɔgɔtɔrɔw b'a di a tigi lajɔlen k'a lajɛ est-ce que joli bɛ simi ou bien a tɛ simi k'a tigi ka groupe dɔn k'a tigi ka joli hakɛ dɔ mun bɛ a fari la a tigi bɛ ka furaw minnu ta o ka dɔn parce que fura dɔw bɛ yen mun mɔgɔ dɔw b'a ta ni jiginni wagati surunyana hali n'i ka fura ta dɔn an b'a fɔ i k'a jɔ misali la tension bɛ mɔgɔw min na n'u bɛ ka aspirine ta an yɛrɛ de bɛ aspirine sɛbɛn k'a d'u ma mais ni kɔnɔbara sera kalo 8 an b'a fɔ aspirine jɔ parce que n'i m'a jɔ dɔrɔn jiginni senfɛ n'a tigi jiginna a ka basi jɔli a bɛ gɛlɛya ou bien ni opération bɛna k'a tigi la an b'a fɔ i ka aspirine jɔ donc fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ko joli tɛ simi hali ni fura dɔ dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ i k'o jɔ donc nin de ye sababu 4 ye mun b'a to basi bɔn b'a tigi la m'a sɔrɔ nin fana kelen o kelen i bɛ taa sɔrɔ sababu mun fana b'o la a bɛ tan bɔ an tɛna se ka kuma o bɛɛ ka su in na dɔgɔtɔrɔ a ko ale dɔgɔmuso bɛ pilule kan a ye den 3 de sɔrɔ n y'a dɔn den laban o bɛ san 8 na ko a bɛ ayiwa pilule kan n'o ye bange kɔlɔsi fura ye nka depuis a ye o daminɛ f'an bɛ yɔrɔ min na ni a m'a ka kalo labɔ ye ko ka ɲininkali kɛ ko yala o ye baasi y'a ma ko mais a bɛ ka fɛn dɔ de fɔ tile fila in na ko nɛn bɛ ka bɔ ale da kɔnɔ mun de b'o kɛla nɛn ka bɔ da la o ni pilule tɛ ɲɔgɔn ye sira la nɛn kɔni bɛ ka bɔ da la o bɛ da kɔnɔbanaw de kofɔ a bɛ se ka kɛ ɲinw ye ɲin daraw ye a bɛ se ka kɛ gɔnɔ kɔnɔnaw ye et donc ni tɔɔrɔ b'olu kan nɛn bɛ bɔ da fɛ hali nun yɛrɛ ni problème dɔ b'a la mun b'a to nɛn sokolonen do yɔrɔ dɔw la a b'a fɔ mun ma ko kunnabi n'o ye sinusite ye ale bɛ se ka compliquer nɛn bɛ se ka kɛ sinusiw la parce que dingɛ dɔw de bɛ hadamaden na ne ko n ko dingɛ dɔw bɛ ɲɛda la dɔw bɛ ten yɔrɔ la dɔw bɛ nun kɛrɛfɛ dɔw bɛ tulo kɛrɛfɛ mun b'a to kɔnɔna ye nɔ a bɛ nɛn ta donc o nɛn bɛ se ka na bɔ da fɛ voilà a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 20 ni 1 foni fu 11 an bɛ mɔgɔ laban ta yɛrɛ tilenna allo oui kuma b'i bolo Mansu don an ka foli wa bɛɛ lajɛlen an bɛ se ka docteur ɲininkali a tɔgɔ docteur Kana parce que a bɔra ka fɔ sisan ko joli ka simili docteur Kana o fɔ cogo di o de kulɔti ye wa o bɛ jumɛn ye naamu dɔgɔtɔrɔ Kana jeli simibaliya wa non a terme yɛrɛ quoi coagulation ko tɛ wa awɔ e tɛ n'o de ye wa jeli ka simi awɔ dɔgɔtɔrɔ awɔ e ye dɔgɔtɔrɔ de ye i bɛ fɛ ka terme dɔ dɔn a la ou bien e bɛ fɛ a ka fɔ tubabukan na cogoya dɔ la i b'a faamuya cogoya min na wa comme docteur Kana yɛrɛ a terminologie la quoi oui an b'a fɔ a ma ko CIVD CIVD o de y'a dɔgɔtɔrɔkan ye Lamine ye mun fɔ coagulation ko don coagulopathie intravasculaire disséminée nka o terme ka gɛlɛn kojugu o de y'a to an b'a dɔw bɛ yen nɔ o b'a fɔ ko coagulopathie de consommation o kɔrɔ de ye ko ni muso sisan nɔ i kɛra cɛ ye i kɛra muso ye ala kɛn bɛ ka fɛn dɔw de kɛ i joli la mun b'a to hali ni mɔgɔ y'i tɛgɛ fara ni lami ye n'a kɔni ma se joli sira de ma i bɛ taa sɔrɔ joli in bɛ jɔ a yɛrɛ ma mais n'o y'a sɔrɔ joli jɔla ninnu do ko dɛsɛ bɛ e farikolo la joli tɛ jɔ a yɛrɛ ma bon olu fana maa dɔw bɛ yen naturellement bana dɔw bɛ yen n'a b'u minɛ n'an b'a fɔ o ma ko hémophilie o mɔgɔw i bɛ taa sɔrɔ joli mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ fɛ a tɛ jɔ bilen mais mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ hémophilie t'u la mais u lajɔlen de bana dɔw de y'u sɔrɔ misali la mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a tigi sisan nɔ joli ko dɛsɛ b'a a fari la a lajɔlen kabini kɔnɔbara kalo 3 kalo 4 joli ko dɛsɛ b'a la a bɛ taa se jiginni ye wagati min na le fait que joli ko dɛsɛ juguyara o b'a to ni joli bɔn y'a tigi sɔrɔ joli tɛ jɔ bilen dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ den bɛ fatu u kɔnɔ
ni den fatura n'a ye tile 2 kɛ lamina a bɛ toli de tile 2 tile 3 n'a y'o kɛ a bɛ toli le fait qu'a bɛ toli den fana fɛn dɔ de bɛ bɔ den yɔrɔ la ani tonso yɔrɔ la olu de bɛ taa se ba joli ma ba joli ni den joli mana ɲagami a bɛ ba joli tiɲɛ a bɛ k'a ma i n'a fɔ pɔsɔn dɔ donc a bɛ n'a fɔ i bɛ hakɛ to ni dugumafɛn mana mɔgɔ kin n ko o b'o bana in bila mɔgɔ la ou bien n'a ye mɔgɔ kin mun na a ka vɛnɛ in bɛ fɛn dɔ de bila ka taa a tigi joli la mun b'a to joli tɛ simi voilà donc o banaw fana bɛ yen nɔ voilà o tun ye mɔgɔ laban in ka bataki laban dɔgɔtɔrɔ nin tigi ko fɔ i ka fɛn dɔ de ɲɛfɔ ale fɛ k'o faamu n'o ye tuberculose osseuse voilà tuberculose osseuse an kuma n'o kan yan don dɔ la o ye an ko sɔgɔninjɛ fasugu 2 de bɛ yen nɔ sɔgɔninjɛ wa bamanankan na a bɛ fɔ ko sɔgɔninjɛ de mais dɔgɔtɔrɔkan na a tɛ fɔ sɔgɔninjɛ a bɛ fɔ tuberculose de parce que banakisɛ dɔ bɛ yen nɔ an b'a fɔ a ma ko basi de coq o de bɛ tuberculose bila mɔgɔ la a bɛ se ka kɛ a ye tuberculose in bila fogofogo la a bɛ fɔ de ma ko sɔgɔninjɛ bamanankan na mais a bɛ se ka kɛ banakisɛ in bɛ taa fari yɔrɔ wɛrɛ la mun tɛ fogofogo ye a bɛ tuberculose extrapulmonaire bila mɔgɔ la o da tuberculose 2 de bɛ yen soit la tuberculose pulmonaire ou bien extrapulmonaire extrapulmonaire kɔrɔ ye ko a bɛ se ka fari fan bɛɛ minɛ voilà donc n'a ye kolo minɛ o ye tuberculose a y'a fɔ cogoya min na donc o ye osseuse ye donc a bɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛw fana minɛ voilà a bɛ faamu an bɛ bi ta in bila yan n'Ala ye dɔgɔkun wɛrɛ yira an na an bɛ tɛmɛ n'a ye dɔgɔtɔrɔ an b'i fo tɛn'an ka foli b'i ye misɛnninw k'an b'i fo ayiwa k'an bɛ jamaw bɛɛ lajɛlen fo ni kuma bɔra n'a digira mɔgɔ min na o tigi ka hakɛ to tɔntɔ la min n'a ka jama don ayiwa a k'an bɛn sini sufɛ n'Ala sɔnna a ma. Dia 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 kunte dia nyana gesi bali hijali le duanye nani bali aja hijali le duanye mere mani kana kasi kadijadu